Wigalani senior Salsa for political Sridam Debbarma like Dinesh Debbarma. Tipra Motha Yakarma TSP Talson Motha by TSP that the total Actually, ঠিক টকাব টিএসপি পার্টি যতন শিও তে পালে নিশ্চয় পার্টি আফরুত অ পার্টি তংফরব আইন পিদি দं একদম গোजाम পার্টি টিজেস 1967 পার্টি খাইয়ে সবা খাইমাং যেনে এডিসি তাবুক যে নজাকমানি আবনো সবা খাইতো হাইকা এনকে অমাইকেন দङ লাইবमा সিজাক 1978 election of Kebo passing Maya, Sergeant MLA, Famous and Omai Kazan party. Abon Pore, Tini, Omai party power of Pine Pore, TGS, Tai Apuro, the party Tomei, Up a Milli Pine Pore, Ozaro, Bijarankon, Tini Sukti Kai, Tinta Chip to Hika. Bob party president on the Gotonka, I'm the party. Apurbo কিন্তু টিএসপি হলো ভাই একটা পার্টি কা আইপিএফটি নি কাগৈ কে নুকজাখা বেবা পার্টি মিলিউইন একটা বুবাগরা থানচা মা জায়গা ভাই যতটা থানচা একটা পার্টি কা তীব্র মথা পার্টি আপুরো টিএসপি বলদি কম থাকা অলদি মহারাজ পার্টি অলদি সারেন্ডার ফান হনুমানো বা ওরা থাঙ্গৈ মহারাজ মিলিউই একটা পার্টি খেকে তীব্র মথা পার্টি খাইকা আইএমপি দিব তাবুক অলদি মা জারেঙ্গৈ Mothai একটা পার্টি থাকা কাবত উচিত রিজনাল পার্টি তুগাঙ্গে লাভ করে जों বাইকা থানচং মান হনি না সব সময় হাকে ওয়াসুলাই তিনি বুবাগরা থানচা नै সাवै আবার সেকাং যত বড় চেতক লাইকা থানচা দাংমান जों যারা তমই বড় যারা ইয়া তমই রব চেতক লাইকা একটা পার্টি খেলাই মায়া বুবাগরা ফাইবেন ইয়াগুলো থানচং লাইকা কে তিনি থানচাঙ্গে অলরেডি আপ্রুত যে পার্টিনি প্রেসিডেন্ট অলরেডি তাও তের মথনি এমএলএ Already Tipra Mothani Sarpeke Nangin, but in a good bassy in MLA exact. Get in a boss MLA, then if Tipra Mothani TSP Patini. And kept Tabu, Sinamuzo TSP President Bad Sabo. I was a Sinamuzo. Get the Borodo TSP Hene, Davike, Tipra Mothani Creek and Sharado. Boros Hanamus on board senior Bono Onyx, respect Mado, Onyx issue, I get over Kaipeka. The bonus Sinamus Maka High. যে বড় টিএসপি খাইপুরু গরৈ বড় কিন্তু টিএসপি या যে বড় আর খরচ আচরণকা খরচ তো বড় গনাং সিনিয়র অঙ্ক শ্রীরাম দেববর্মা এক্সিএম এ খরচ বড় গনা দিনেশ দেববর্মা বড় টিএসপি নি কোনো পাতিরি বাই মিলসিকরে বড় টিএসপি তংর বড় অলরেডি বুয়াগরা বাই কংগ্রেস খাই তং তো মহারা কংগ্রেস যাক ফুরব খরচ বন তো নুস নুগিয়া খরচ বন নুগিয়া নি সেমানাইছে কস গরৈ আছে এনজিও খাইকা লাস্টে একটা পার্টি খা Tipra Motha পার্টি দিকালে খাইকা আম পরে কে রিসিও সমারিও যেসে কে কসা খাই যে মা খাইকা ইলেকশন ও মালরিখা আবার তো প্রত্যেক আনতে বড় ছেমানো সিনি পেকাজলা জমজগর হিন্দি তাগজলা হিন্দি আমতল গুলগাতে হিন্দি তাই বাংলা মান্দি পুলিমপুর হিন্দি যেবে কসকে Tipra Motha পার্টি ন মহারাজ লগে না হিনি জিলি জারঙ্গে সেং সাপোর্ট আদস্তং যেভাবে কষ্টকে যে পরিচিত খারি বুধ লাই কেবলাই খাইকা আপর কিন্তু ও মাসা লিডার ন নুনু যে অজর কোনো কস করে গব বাইকে Tipra Mothani থাকা অজ আমার সে কাম বন কংগ্রেস পার্টি খাইবেন গো টিএসপি পার্টি আপর দं গব বাইকে বুফু টিএসপি পার্টি থাকা কে আপন সিনাও আং অবং রাখা আগে সি টিএসপি পার্টি খাইজা খাকে তো ঠিক আছে মহারাজ ভাই পার্টি মহারাজ পার্টি থাং পরে যে কোনো কারণে গইব আংক্রি খানি ফাইনানি কিন্তু অমাহাই নুসুঙ্গে পার্টি নি বড় জ্ঞান কাকে সিনাও সঙ্গে সাবসে প্রেসিডেন্ট টিএসপি পার্টি নি গাবাই নকে যে বড় মহারাজ সিনিয়র হিসাবে কংমা বংন পুস রাখা কংমা দায়িত্ব রাজা দায়িত্ব রুমা ইয়াগলব তিনি আংসা তামনাঙ্গি থাংলা সেমিয়া কিন্তু আবার সারামস কংমা মা লিজারাং থং কংথং एक्चुअली सिंगर थामचा खाई पार्मानेंट सल्यूशन बाकी खाइमान ने बुबागरा नाइ तमा जागो जों थामचा के बन्द लगरि दं जस्ट के बना तिबासाना एक पार्मानेंट सल्यूशन खाइनि का अ जागा तांगे आतमसा के पादे के एक्चुअली बरक साक साक नै हामकरनि पॉलिटिक्स खाइनि बंग साइबनाइसि
তিনি বলা সারমো সঙ্গ পাবলিক একটা কক মাস হওয়াং অনেক কিছু ওয়ান শুনে মেনে তিনি বোবাগারা ফ্যামিলি যাগুলো নুকজাখা আগে লগো নুকাসেं সেরাইফুর বা স্টুডেন্ট লাইফ হিসেবে जों स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में नागजाक उनके आम पर डायरेक्टली पॉलिटिकल इन्वॉल्व उनका आप उनका लीडर जगह दंग पब्लिक दं लीडर पार्टी याकर अन्या थांगा पब्लिक बिन लगे थांगै और पार्टी को जॉइन खायो अमाके सोंनुगै फै कि ताबुक मुंगमाने लीडर न लगे किंतु पब्लिक करे लीडर लगे किंतु पब्लिक दंया फियाबा पब्लिक लगे से लीडर उकलकल खासिगै बंगलगी मातो अमायनो apa tamai karon ke bubang nang karon nang tang bubang ra public bai tong bubang nang wan suya bo wan so ko ang bo khorok se puila Tipra sector jati boro engke am pore se bo bubang ra ni prai no khanana engke bo bini porjan bagai se bo tini ra ni je rang puja sabai sa khaya pano tini sa hamya no bo hamya hinya woi tini jebe bo sini bagai yang nong nuk tong na yang khache ge bini onek rang paikha sini rang sing party calon mana sing rang suwa mana al bepa boga subaw ke sing busuk khai mana dijon party khanye rok nije ni ke badang kre nije rang ma khayo ke boba ga je bebe nije rang bai party na chalo go leader no rang go je bebe khai tong mani abo sane bagai boba ga ham ga bagai bo ti pasan ham kare bagai paman solution baki di kalang o to ha ka thango means abo actually ti pasan ham kare na na ya ne om ti leader rok seman engka kase ko na kalayo public rok sob sobo nayo সাব একটা দল বেশি তমাইয়া এক তাম কারণে কাক তাম কারণে দল বেশি তমাইয়া আবাসে বই কুশন খাইও যারা পাবলিক যারা জনগণ তমাইল তাঙ্গাই নং বারে বারে একটা পারে তমাই কাকি থাং যতন থানতে বাই কয় নং কাকাকি থাং মানে নিনি মতে নং ইয়াখেন কাকি থাং গামাই কিন্তু আবো উচিত দিয়া আবো থানচাং মাজরা থানচাঙ্গै जों सभा खालायनो बुबागा लगेलायनो पार्मानेन्ट सलिउसन मा खाकाबो आपन नों ताबो रासदि खायनाय खायदि बुबागा साइन दं बुबागा तो रासदि खाया नंग ने बागै जों खाय दं नै खाय दं नै बुबागा रास आपन अमहायदो उथिया बर उचित एचा प्रेस कॉन्फ्रेंस खायै जे खायमाने सायांखा तिनि टीएसपी अलरेडी तिब्र मथा थांगै जॉइन खायजाखके जों आपन सायांखा नै गसुइ बुबागा कक्सवै एचा पार्टीनो फायै सामं खायनै आबो बंगै उचित किन्तु पाब्लिक आबो किन्तु ক্ষমা খাই গেলাম পাবলিক কিন্তু অলরেডি বুঝিগা সাজিং সাকা পাবলিক লগেছে নেতর কোকলকল মা খাচিগো আবা উল্টা আগি পাবলিক লগ নেতর কোল খাচিগো যে আবনো পালগি তুমনানি আব বুবাগা সারা কেবা হাকে তুমায় বুবাগা পাবলিক বাই বিনি পরদয় তয়কে কিন্তু তারবো কালচার তং হমো নেতর কোল পাবলিক তং হমো কিন্তু পাবলিক লগ তামনাই আবো ওয়ানসু বুঝি সামখাই দরকার লিডার ওয়ানসু বায়া লিডার ওয়ানসু মংনাই তামগাকে Abang publik baik kok sawino baik samu kanin abang naiklan abang belaknya saya bon ucit kali yo abang sayanggi plus kono kai tesap dollar kai samu kanin ya thansa tongdi bubangan logere di pamer solution bagi kanin movement kayan saw movement kini bagi sub ungka neng kita movement kai menai neng movement kai mereka koi din bising neng movement kai pungdi mama noba maya tini bubangan jesung masa movement kai tom movement kai no ini baiknya sini tiba sini phiongen abu nai dong abo belaka saya haisi ge jaram ti wan sunai dong public rok nong belaka sinijak je borok nijini sato bai khainai public binikulo jibono tongla abo সময়নি সাথে সাথে ন borok saimanai শুধু প্রেস কমাজ খাইনাই বুইনম public ন বিবান্ত খাই abona চেচা খাইনি abo সিমি মং নাই কিদু এলাকা থাঙ্গই মিটিং খাইনি কক সানেনি মাঙ্গালা তাঙ্গই এলাকা borok মাই means এলাকা কক সানা মতে বরক মাই মিন্স বরক থামাগলা এটা শুধু প্রেস কমান্ড খাই হয়নি নে খাইনি বাইকে মথন দুবা খাই বিনি সাকসেস হইদানি আদাই খাইনি আবো সিমছে দুক জানাই আবো বেলাই চাই আইছে আবো কোন মুংসাংলা মথ কিন্তু আবাই কোন এফেকিং যা মথ আবো কোন এফেকিং যা তিনি সানমো জং মামা বরক তিনি মথও ফাইকা জয়নি খাইকা কমালি দারো কিন্তু কমালি দারো নুখা বিনি পয়সা মা একেন মথা চাই আমি থাকবানো কিন্তু সানামো চঙো যারা লিডার ফাইনালি সিকাংবো এডিসি চংমারিও কোনো লিডার করে কোনো ব্লক কমিটি কোনো ডিস্ট্রিক্ট কমিটি সেন্ট্রাল কমিটি করে কিন্তু আপুরো কিন্তু পালবে ব্যাগ থামচাঙ্গে কিন্তু তে মতো ফাই বুডি কবলাই খাইকা কিন্তু আমপর যে কংমা লিডার ফাইকা কংমা পু সংখ্যা কিন্তু আবার সানামো চঙো তিনি নরক যেখানে সেসা খাইনা জি
কোনো মুংসা খাইমিয়া পাবলিক তিন থানজা তংबाय का थांजा तंसा लिजार जे हामिया खाइमेन अब कुन समय खाइमांगला का कंगमा लिजार सानाबो चंगो एडिसी चंगवारी पुरु जे तंगनाय आपुनो मथा अलरेडी करा खाइसे करांगे जे तिने एडिसीओ परसो जानो यागो तुमानो यागो नाइमानो करागे अंके तो तिने जागो आईपीडी बीजेपी बरो कपलांगे तिने बरो सावल तखमु का आपुनो किने मथा राखा का आपन परे कमामा लिजार फाइका के कोन एकटा सुविधान बागे बरो सक्सेस सुविधान बागे निजिन सक्सेस सामने फेमेन কিন্তু আবার বরং মাই আঙ্কে না তামাঙ্কা হামিয়ানো নেই চেষ্টা মাই খাই কিন্তু আবার কোন সময় কাজও নাঙ্গলা ওয়ান সুক দি নং ফাইনেন্স সেকাংবো মথ অলরেডি স্ট্রং অলরেডি এদিসি পছতনো ইয়াগো নাজা আবার ওয়ান সুকই আউ রেছি তাঙ্কা পাবলিক নংনো লগি রেগলা আবার ওয়ান সুকি কিন্তু প্রেস কনফারেন্স সিম খাকে বিমান খাইনি নি দিনাও মাইতাই সুযোগ রেখা আবার আগিনি দিনা চলিও তাবক দিনাও মাকে চলিয়া আবার সং পার্টি কক্সাই তেলনা বাইকে সিনি বসাঙ্গো जे सिनी गेटा टिपालन जतन सेमनो पार्मानेंट सल्यूशन आबते बाइके मूवमेंट खाइनि बाइके सिनी बुवागान लगेरै बुवागार जेबे तिनि दिलै थांगै कमा कक्साई साइ दङ जे बाइके सिनी दाबिना तुमनानि दा जों बुवागान लगेरैनो जों खाइनाय जत पार्बिनो कयनाय बुवागान लगेरै दंनि कमा बर कमा कक्सानाय प्रेस कन्फरेंस थि एरिया तो थांगलाक नंनो माइ आंगि बल सेमनो प्रेस कन्फरेंस खाइमे के बिबादा तांदि नरे एकटा जावा तनि बुवागा ताम कक्सा सिमिनो दं नासिकदि बुबागा जे कक सामानि अमते तंहैनि आं जत लुकरना कबनाव जोङो आसा प्रेस मीट मिस हेलो जे सादा टीएसपी पार्टी रिकॉग्नाइज रजिस्ट्रेशन पार्टी नि सासे टिप्रा मोथा अपरो रिको डीसी खापांगो जत एमबीसी रो टीएसपी नि पार्टी नि कक बाय सोलिया थाय बरक नोटिस राखनाय बरकनो टीएसपी पार्टी नि कक बाय सोलिया के बरकनो एक्शन ना हाबजनाय बिदिस खामानि आपनि क्रियाखौ बाहाय एक्चुअली अब बिबाद कक ना अब पाब्लिक ना एकटा हरे ने खाइ बुका सबादिने अबसे बुका सबादिने एक कक से टीएसपी रिकॉग्नाइज पार्टी या अब एस्टर पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी ताबक तिबार मथांका 13 जन एमएलए अब जतन सिउना बाकी रिकॉग्नाइजेशन तिनि आईपीटी रिकॉग्नाइज पार्टी हिन्यानि साइमाका दुजन एमएलए नांगौ रिकॉग्नाइज पार्टी ने तिनि बंगनबो एकजन एमएलए से बंग रिकॉग्नाइज करिखानि बंग साइमन बो नेक्स्ट इलेक्शन बरक जिरुं थांका बो ताइ रिकॉग्नाइज करिका एस्टर पार्टी का इनका टीएसपी अलरेडी रिकॉग्नाइज पार्टी एस्टर पार्टी आपुर एकटा सालायका ते मत कता पार्टी के टीएसपी जेहेतु मिलि थांगाबा एकटा मिनि रेजिस्ट्रेशन बायनो बुट बास लेन ते मथानि अलरेडी बासाका आपुर टीएसपी नि पाना जतन ते मथानि जतन साइमन गे ते मथा हनै बुट लाइक खाइका কিন্তু নোটিস রিমার্ক নোটিস দিনে আইতা বসে তাম রিঅ্যাকশন ফাইনাই রিনা দি কক সাবই কোন মুংসা খাইমে একে আব কক নি কোন বেলক করে নং নাইনি দি সেটো গই নং যে নং নোটিস ও তাম খাইমে নাই নোটিস দুই নং কোন মুংসা খাইমে একে নং উল্টা সোंगानाय नों जे নোটিস दा सामने নোটিस मा परे ताम अंखा कोन मुंगसा खाइमे एके सामने हामियांनाय इमेज बर साक साक दनो माने साक साक दनो बर उंगो खाइने मानदांनानै अमाय कक साइदं कोन मुंसांगिया अलरेडी ताबुक तेबा पार्टी टीएसपी पार्टी नि रेस्टुरेंट बाजारखना अलरेडी ताबुक तेबा मथा ताबुक तेबा मथा न हनै साइमना एडिसिओ जेमेन बिस्थ तेबा मथानि एमबीसी नि साइमन कोन मुंसा जेसे कक सादि आव सामुय मिल दंगला आसा জরালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক্ষা খেশেদি অমল লাইথাঙ্গিউলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক্ষা খেশেদি জরালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক্ষা খেশেদি অমল লাইথাঙ্গিউলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক্ষা খেশেদি
lại thang gayulo mukti shokore takabe Bela-bela ke hamba tajak kelahin kulit. Joralaya tabupo ya pribaksha kheshedi homon lai thang yulo
মুক্তি সকরে তাকাবে জোড়ালায়াখো তাবুপ ইয়া প্রিবাক্সা খেসে দুজনেই দিব বেলা হামবাই नोंनि चैनल जों दिनै DSP नो रिवाइव खालामनानै उद्देश्य तैयै प्रेस मीटिंग एवं म प्रेस मीटिंग नि माध्यम तैयै जों त्रिपुरा सरकारनो आह्वान नारगो जे लैंड त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इश्यू तैयै विभिन्न रिजनल बेस आंचलिक दल एवं नेशनल राजनीतिक दल याकारिनाय बुबाग्रानी नेतृत्वे थानसा उंखा तिप्रा TIPRA द इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस तिप्रा तिप्राहा प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस अब गत एडिसी निर्वाचन त्रिपुरानी कोनो रेजिस्टार्ड करीबाय रेकगनाइज करीबाय TSP नि एफिलिएशन बाय निर्वाचन लरेखा एवं एडिसी पावर ऑफ हाइका ओ कचारो आंकक थेसे सानामु जोङो TSP बाय रिटेन एकटा एग्रीमेंट दङ आ एग्रीमेंट TSP नि कोनो दल बाय सालायाय किंबा कोनो सिनियर लीडर बाय सालायाय न तिप्रा मथा आलादा तिप्रा मथा नै एफिलिएशन नाहाका एवं विजय रांखलनो बाद्रुय ते एकजन चंगजाक प्रेसिडेंट नि सिग्नेचर बाय सिम्बल सर्टिफिकेट इश्यू खाइजाका निर्वाचित उनका 13 जन MLA उनका हाइपानो चिनी थानी ताक प्रश्न जनगण सुङो त्रिपुरावासी सुङो जे लैंड त्रिपुरा लैंड इश्यू तुयै जों जे त्रिपुरा मथा जुगदान दिमानि चिनी बुबाग्रा जनगण नि थानी एकटा विश्वास जमा रेखा जे नो कम्प्रोमाइज ओ इश्यू न तुयै कोनो कम्प्रोमाइज होंगलाक अब महाराजानि अब साराबो साका पयला जाति उलो पार्टी आबन परे कोनो कम्प्रोमाइज खाइया बसाव रिटेन राइटिंग कमिटमेंट सारा के बे खाइया एनिवे एकजन सुप्रीमो त्रिपुरासन सारते दलनि सारते ब आलोचना खाइनि मानो किन्तु परवर्ती समय जों नुखातामो constitutional solution. What is mean by constitutional solution? Nin specific demand tamo. Maharaj Anthony chang clear malia. Clear malia chang constitutional solution obo. One last fight 2023. Bubagra Sakha 23 pai tong. Anyway, 13 jon MLA ungka bidayo. Nini MLA bisingo chang tang nukha दिल्ली थांगी आलोचना खाइका अमित शाह बाय आसाम मुख्यमंत्री बाय थांसालायका हिमंत विश्व शर्मा बाय तामो सालाय फैका बुबाग्रान थानी जों खोनाव 2 मासनो माननाय 3 मासनो माननाय कुन फुरुकाय छाव कुछ ना कुछ त्रिपुरा सको हम देगा त्रिपुरा स्टेट पार्टी ताबुक सुं दङ त्रिपुरा मोटा पार्टी न जे कुछ ना कुछ दी बागी तो जों और वो एग्रीमेंट खाइलाया जे एग्रीमेंट मुले नंगा इश्यू करिखा आबनि प्रमाण लास्ट जे विधानसभा LOP नि बक्तव्य जे आं मोदी नि बिग फैन त्रिपुरा आं और डिवाइड नाइया दि विभक्त नाइया आरो परिष्कार उंटाका जे त्रिपुरा लैंड सान्या और वो त्रिपुरा मोथानी कर्मी बा नेतारक थांसायो ताकबो सान तंगले सिनि प्रमाण ऑन रेकॉर्ड असेंबली
bini bokti tano norok tago recording calo kai khana nai je bo big fan LUP Tipra lens hanya kaje Tipra sana ei babe Tipra motharo thokai mani buka sana mani amoni chung Tipra প্রতিবাদ জানাবো ফলে Tipra Motha থেকে বাইই শতে শতে হাজারে হাজার বিভিন্ন গাঁও ভিলেজ গাঁও পঞ্চায়েত ডিস্ট্রিক্ট মহকুমার বিভিন্ন দল থাঙি যোগদান दैबेखा जोंहाबो जानानै नांगौ जोङो जे DSP नबो सोंमा करे Tipra Motha पार्टी जों DSP रिभाइभ खायफिनाय ता थांबाय दं जों ल्যান্ড इस्युआव तागबो एं जों स्टैंड पॉइंट दं ताबुक जरा एरपरे ते केसे कक सानामो जोङो जे नंनि चैनल नि माध्यमतै आबो ता मोनगाय একটা পার্টি বিনি এক্সিকিউটিভ বডি করে কনস্টিটিউশন করে একটা পার্টি রান খাই মাইয়া আর তে একটা ওর ডেমোক্রেসি করে যে Tipra Motha পার্টিও কোনো পদ কেবল বহিষ্কার খাইনি বা ইনক্লুশন খাইনি পার্টিও কোনো আলোচনা ছাড়ান এই 3 বছর রানিং কাজে এই পার্টি বাই থাকা অবশেষ শুধু 13 জন MLA দङ 17 জন দङ MDC রংনত চিনি প্রশ্ন যে DSP নি অ্যাপিলেশন নং যদি জনপ্রতিনিধি নং নির্বাচিত উই দং খাঙ্কাই DSP বাইদা দংনানি না রিজাইন দিনানি আবচিন প্রশ্ন DSP নি রিজাইন দিনাকে নং রেডি দংনাকেবা DSP ও দংমানো সসম্মানে जों দনাই কিন্তু যারা করাপ্টেড বিভিন্ন অভিযোগ চিন্তানি ফাইও जों করাপ্টেড ন DSP ও দায়া যারা আগ্রহী এবং দৃঢ় বিশ্বাসতৈ সংকল্পতৈ যারা ফাইনাই রং সম্পূর্ণ আহ্বান খাইও অতি শীঘ্র ফাইদং সিনি সম্মেলন নাই সম্মেলন মাধ্যমতৈ जों DSP नि ফুল প্লেজেড এক্সিকিউটিভ কমিটি খাইনাই ডিস্ট্রিক্ট খাইনাই এবারে ব্লক কমিটি খাইজাंनाय दा सिद्धांतनि किचा खनारि सिनियर लिडार ब प्रश्न खाइदिजा याबा DSP तो आगे से तो रिवाइव खाने नहीं फिरो उनका और जगह जो DSP ने जागे नि तांग फांग रोक जो फाउंडर तंगना रोक जवन सुना सुरन देबरमा बा कहते का दाबु जे प्रेजेंट MLA तंगनाय चित्रन देबरमा यो बरो बरो दाबु तंगो ना बर की ओ दाबु DSP करिखे आंसा যারা Tipra Motha पार्टी থেকে बंनि एफिलिएशन बाय যারা MLA उन थाका जों तो आपनो बाद्रुइन साबलाय आगे तो आंगो कांग्रेस खाइफैमाब्ले बबो कांग्रेस दंबाब्ले जों तो कांग्रेस या Tipra Motha पार्टी से फैयो ताबुक DSP तो आं कोनो दिन खाइयाको किन्तु ताङै आं ता DSP नि पक्षे माबसा এই DSP नो नों रिटेन एग्रीमेंट उमजा आं कांग्रेस नि फैयै ओ एफिलिएशन बाय न आं Tipra Motha खाइनाय नों INPD निबो खाइजा अबदे हाय विभिन्न आंचलिक दल বা CPM থেকে ফাইনাই কংগ্রেস ফাইনাই খাইজাক মানে যাক বরক যারা जों दाबो रिवाइव खाइदानि केव फाइगान खाइ दाबो बं बेपार जों ना खाइ के जे बरग जे Tipra Motha बाय जे DSP एलाइनजों थिनि स्पेसिफिक लैंड इशू नते कोन एग्रीमेंट दतो एग्रीमेंट लैंड Tipra गोबागर आरो एक्सटेंड खाइरिगा साम एक्सटेंड ग्रेटर एड खाइरिगा যদিও চিন অবজেকশন দমানি যদিও আমাদের অবজেকশন ছিল গ্রেটার ওয়ার্ডটা আপনি উল্টে করেন দিস ইজ কন্ট্রোভার্সিয়াল কিন্তু উনি মানেন নাই যাই হোক আমরা মেনেছি কিন্তু যেখানে কমিটি নাই কোথায় Tipra Motha পার্টি রেকগনাইজ হয়েছে এখনো তো এক্সিকিউটিভ বডি নাই কিছা যে এগ্রিমেন্ট রিটেন রিড আউট খাইছে খানারি মানে পাবলিক और सुजाक समय एग्रीमेंट ऑफ यूनिफिकेशन we the undersigned signatories of the regional political parties on being authorized and empowered for and on behalf of parties namely the indigenous peoples front of Tipra in bracket the indigenous progressive regional alliance Tipra and Tipra Land State Party TSP do agree to unify into one in conceding
the following points. Bobo points. পড়েছে Number one, the demand for the Tipra land state, as this is the only alternative for the existence of indigenous tribes in their own land. The Tipra land statehood demand shall be the PTADC areas including other indigenous inhabitations areas of the state. A committee shall be constituted to identify as to what are the other indigenous inhabited areas in addition to PTADC areas in the that should be proposed to be incorporated into greater Tipra land statehood demand. Second, as it is unifying into a new political organization emerging out of three bodies, and each shall have a word, Tipraha, in the nomenclature of the said unifying parties. Therefore, the nomenclature of the parties shall be Tipraha Indigenous Progressive Regional Alliance in place of the Indigenous Progressive Regional Alliance. All the rank and file of each unifying parties should mention above parties shall be given due honor into newly unified party, and modality committee shall be constituted for giving the newly unified party into a democratic shape for running the party smoothly. No alliance shall be forced with any one of the national political parties without a written assurance from such national parties on the fulfillment of our core demand for Tipra land statehood. When such national party or parties give assurance shall be or is already in power at the central government. We made this agreement today on 18th day of February 2021. Soy Chittaranjan Debbarma, President, Tipra Land State Party, Budu Kumar Debbarma, IPFT, Tipraha, Bubagra Pradut Kishore Manikyo Debbarma, Chairman, the Indigenous Progressive Regional Alliance. So, all agreement with the Kok the Narak Zakada Hazarate. All agreement are clear and categorically no. 3 বছর একটা মিটিং করে তীব্র মথান এক্সিকিউটিভ কমিটি So, finally, Aban Bagan North Asia Party revive kind of thing. Single party. Contoh kelumanya orang kata dalam kacang ini kuliah ini वो program जरा खाना चेक सजा ini je program ni जरा कमिटी के उद्योगता विशेष कर खरा बाबुना गलाई हमने के वो पार्लियामेंट जरा ini संसाना बरो गलाई हमने पुलिस ini 22তম সংগ্রামা মোতায় তিনি আনন্দ খাইলেন মেলা মানে আনন্দ যত এগিয়ে ফেলেলেন তখন পুলিশ তিনি পান্দানে পান্দা ভাঙ তাই ভাই মাজা খাজা তিনি Tipra hasil sini agen sini Menteri Kesehatan Deputi CM sini sar di Sumatera tapi macam saja sini PT sini Menteri ani Phayo Subrasara sini Garjen Bagmani MLA Borong-borong Rampodo Jamatia Saya macam saja
जोंनि गासैफ्रा जोंनि दुइजन एमबिसि दङ बरं गोनां भूमिका नंगरिया बरं गोनां सन्जिरिया आसुकजा जत बोसांगो आसुकजा हाकसाव सांबा खोनागा मिजोरामनि फायजा आसामनि फायजा जत बोसां आसुकजा आंनि रांसारनि खाजानि जाखांथाय बुहुमसाव आं बिसिगाव साग्रा थाइलेण्डआव थानाय जों दिनै सिटिजोनाव रावै माननानै बायनाय जों दिनै सिटिजोनाव रावै माननानै बायनाय कारण बेलाय आं खाथु खनांगौ যারা মিজোরাম থানসা করো যিনি গুরু তাকুরা নিজের দফায় মুসে কবাই থামে গিয়া जैसे पूरा अमेरिका थाने लंदन थाने पाकिस्तान थाने बांग्लादेश थाने बुनी दफाने बुको कमाया किंतु जरा गुरु दफा जिने रियाल दफा निजिनि रियाल दफा से करिखा साइनो ताइनो तामो तामो उनथमाजा आगो कोले मुसुंगा जैसे पूरा लंदन अमेरिका थानी निजिनि सामो नमो तमो बुमो जाति न जैसे पूरा शिक्षित होंगे निजिनि दफानो इतिहास सामो तमो बुमो जाति जटनो संगमनि मानायनाय यहाँ दफा तबला कमनि थानाय आबादो जरा सिकरा चालाय बरं फाने रिक्वेस्ट थायो आं बार-बार जरा मिजोरामनि फायनाय बरं विभिन्न शरणार्थियाव थांगा आं बरं रिक्वेस्ट थाया नरक तानो जरा त्रिपुरा फायनाय रिसेटलमेन्ट फायनाय नरकनि बुमुंनो चेन्ज फायबाय जिदिंलै कासारपुरा रियाल बुमुं सिखरिखा बेलाय खातु खौलाङो बेलाय मुक्ति होलाङो आबादनो आं कयनाय जरा बुरुदफोरनि लिडारफोरनो निजिनि जे कालचार जाति तमुं जामु रमिनानै बायनाय आबादनो फरायनानै आं बेलाय खालामबायनो निजिनि दफानि बागै जाय बुङै दङ निजिनि धर्मनो रक्षा खायनाय बागै निजिनि तमुंसामुनो रक्षा खायनाय बागै बेलाय जाय बुङै दङ आंनि खालि बार-बार थाङो कास्टमार ल'नि बागै आसा थायो जों सरकार दिनै 2018 सरकार फायमानिफ्राय बिजेपि आइपिएफनि सरकार फायमानिफ्राय दिनै जे सामुं तमुं जोंनि जे स्पिसिटिनि हाफं हाथाय दैमा दैसा पारा गामि जे खमाय थारमानि जों दुलुक दुलुक खायो जोंनि सरकार आस्ते आस्ते खायो जों आगुबै दङ आगुनि जाबा जों दिफिन जाबागौ आबाद बागान नरक सिंह साहाय्य मा खायनाय नरक सिंह सरकारनो साहाय्य मा खायनाय नरक बादिनो साहाय्य खायनाया हांखाय जोंनि दारा सम्भब खरै जों आं रैखाथिनि दफानि बिसिङाव रियाल रक जटनो ब्लक खालायजा जटनो बेकवार्ड खालायजा रियाल रक जायगा दङ आंनि बिधानसभा बिसिङाव दङ 10 किलोमिटार 20 किलोमिटार हिंना दङ आबुमा लामा खोनो जे जायगा लामा खोनो जे जायगा दै खोनो कारेन्ट खोनो उनाव होनाय लक साइ खालायजा सरकारनि बिसिङाव मोसुम जे सरकार जोंनायो लामा गानानै तुमनानै चिनि बर'नो शिक्षित खायनानै लेखा फरा फोरोंनानै जों जुदि सरकारनो बिसिङाव हांखाय जों बयखाय सहर
দিকে ভাইও নংখাই ফল বিসি খাবাগাই নিনি দ ফল বাহাই যাবো বিমানাইবা গণমাসুমা মাসু বনায় সরকার যে জায়গা নাইও গণমাসুমা মাসু বনায় জনগণনি লগি দङ সরকার নংনি লগি দङ সরকার নংনি যে নামমানি খনরাম বাবু সাকা যে গুরুদফানি বাগে খনরাম বাবু যে আনকু ফাইমানি যতনা ছয়ফাই হকা এথুকফাই হকা কিন্তু তার কারণে তাকে রবার প্লান্টেশন হলো উঙ্গিয়া খালি जों दिनै शुक्लाचरण तेया प्रथम आं दिनखौ बिखायाव जागा प्रथम रियाल जातिनि प्रथम होननाय फालि आबाद बागान सुलभ नभेम्बरनिफ्राय सरकारसिम लरबाय दङ किन्तु जे माइचारिनो बर' बाहियाव जे माइचारिनो चारियानो बाहिखाय महमै कपाल हानियाव सिनायथि जे माइचारिनो बाहियाव माइचारियानो बाहिखाय मसिनि कपाल हानियाव सिनाय सरकारनो निफ्राय खायनाय दङ किन्तु नरथि लय खैखाय जों उनाव खायलांला आबायनाव नरंना कयो सरकार नरंनि जा नांमानि ते कैसा आनो लास्ट दाबि थाखा खनाराम बाबू जे उ जागा रेस्ट हाउस ट्राइबल रेस्ट हाउस खायनानि बागै आं ताबो कोनि तखा आं मोजां ट्राइबल रेस्ट हाउस खायना ट्राइबल रेस्ट हाउस खायनाया रियाल रंनि परासुना फाइनालनि बागै थाइजों शुक्लाचरण सायथागा खनराम बाबु सायथागा बुरै जिला ते आगरतला थांगाखाय तंनानि न'खुरै केबा उस्तुदिना इन्टारभिउ होनो थाङो हस्पिटालाव थाङो कोनो कामै आगरतला थाङो तंनानि न'खुरै मावबा बुरुस चिनि रियाल रंनि बागै तांगिरेছে আগরতলাও সুদর নরমनि थानि जों कयो सुदर नरक चिनि लगि दंगे नरमनि लगि जों दङ ताই आं बिसिखौ सागला चिनि बर' संग्रामा आमा मुता Sini burudo parotama audit langtung, tema mukham sendito, agami dino, so jara abuko, riang robono utulok raja, buti mat hatongai, sarkar moni logi tobo maroko bahagai besar seperti saya, bahagai Buibin kapan bebas sama agoniman, sengai tunggu, sarkar lai tunggu, orang sini lagi, ya bayar romde, semua orang ya bayar rombo, sini guru tu mana, agami dino, usuk saja tu ni usuk saja, sebab kisah lagi mana dulu, ang songrama Mothani sana pratama kayu, tenas, ang kasih mabok naik. Sini dopa kemana di dalam dopa 80% cerita sikla cerita Kuya ni jaga thang dopa Zaman ini cakap kuyo Zaman ini cakap sesuai Oh manusia Sini cerita sikla cerita Obuli dopa Pecahnya mana आगे चीनी बराबर सीधी नौगा पम्पानी सुवाम खगत किया किंतु तमुक से चेहरे रखता मनी यादा टेबलेट ते तमुक से ब्राउन शुगर जाता में हमने वो कौन सा थुईला बच्चा कैसे गोल हो कैसे बच्चा कैसे सुशील लाई बनी
mo thire ni lama basi amo na thaka আমার মানে সীতারাম ধরে আপেল খাইও নরক ও মানে হইতে অনেক খাসাল দি হঙ্গাছিনি দফানো রক্ষা খাই মানায় আং বড় সংগ্রাম আমারই খানি প্রার্থনা খাইনায় চিনি দফানো রক্ষা খাইছি যে আমা উনিয়া খাইছিনি দফা খামাই থানায় তিনি নি সালো যে চ্যানেল মতিবে কবল কমনে বঙ্গের বুদ্ধি রীতি জ্ঞান রীতি ওয়ান শূন্য সিরিজি তিনি দিল বড় আগামী দিন নুনতাম মায়ের যত খাইবেন হর সাল খাইবেন সাল হর খাইবেন তুই কারণ তুই দিবেন মায়ের হাতে যত নিনি শক্তি দङ আদর্শিক শক্তি দङ আমার এখানে প্রার্থনা খাইনায় যে চ্যানেল মতে আমি আমার মানিল তিনি দিল নংবংনি বফগ বুদ্ধি রীতি জ্ঞান রীতি ওয়ান সুন্দর রীতি ওয়ান সুন্দর কাহাম রীতি ব মানে হতে ইয়াকনা বাগৈ চিনি দফা নিয়ে খাই ভাজি গ্লাথা আমার বাগৈল ও আমা নসি দফা নয় কেমা গমি ক্লাসরি ও মানে হাগানি ইয়ামি ইয়াগাসি দিলে আমার তার প্রার্থনা কইও বসে সাওরালে কবরন কথা যত লোক খরগা যত লোক খুলো আমা খামারে দিত আমা স্যার kisah sekang baro takar jola konstituensi nunggu khoroksa ajagani MLA rok bongi phaiya tabuk BJP bai Tipra Mothani soprop laimani tabuk bu thak laiyako case rok bong laikha bai rok bu tuprop laikha o sisi sono tui nangtamo kaisa message ranamo sungba tamo violence eba bulai toglai o belekane selangmani ko কারণ ভায়োলেন্স ব্যাগস মোর ভায়োলেন্স হ্যাটস ব্যাগস মোর হ্যাটস অবশ্যই যতন সিও রাজনীতি খাইনা থাংতিনেও রাজনীতি কিদিনাই বতি আনরেস্ট তৈরি মানে বলাই তো নাই মানে আবো কোনো বড়নি কাহিনী বাকি ইমিয়া কোনো হাস্তেনি কাহিনী বাকি আবো মিয়া আবতেও জঞ্জাল সৃষ্টি খালাयो বড়নি যে তংকসাং নষ্ট খালাयो বড়রক নাयो তংকসাং বড় নাयो খাকসাং কে তংনানি অর্থাৎ পিসফুল তংনানি অবন চিনি পাবলিক রংনি নাইমুং এবং সানমুং जों যারা পলিটিক্স খাইনাই রক যারা जों রাজনীতি থংনাই রক বড় আপনো ওয়ানসুগৈ রাজনীতি খাইনা যে চিনি টাকার জলে সিমি কগিয়া হাস্তেনি কবংমা জাগান আপনি গত নাঙ্গো ইলেকশন তুই বউ সাঙ্গ সুংনুখা যে দনপুর তাই বসনগর যে এসমিলিনি বাই ইলেকশন আর বহাইনে বলাইখা তকলাইখা হাতানি বরক থাঙ্গেন কোনো কক করে যে শাসক দল যে বিজেপি দল বড় কাহাম কোনো সিও যে বড় স্টেট গভর্নমেন্ট দङ শাসক গোষ্ঠী বড় কিন্তু তাঙি ফাতানি বড় থাঙি মায়া হানিনে ইলেকশন কমিশন সাজা ইলেকশন কমিশন বানাবগিনে পুলিশ আরক্ষা দপ্তর দङ তাই হাসতে হাবাঙ্গ বিজেপি তাই আইপিপি সরকার দङ গাঙ্কে বাকি বিশ্রামগঞ্জের বড় আরো থাঙ্কা কা আবো বড় বাই সাংবাদিক বাই হেমটং সাধারণ বড় বাই संजागि साइमन का जाबो बे बिसांगमन सरियामनि बरो ताइ गुबुन जागानिबो दङ शासक दल तेबो सतर्क नांगौ बड़ पिसफुल खालायजों इलेक्शन अर्थात बर'नि अनुकूल फायगिया बड़ इलेक्टेड नंगा ठीक আছে ओभार कन्फिडेंट दङ आपनि नंगा तानि बागै आ जागाओ बहिरागत बर आउटसाइड रन तालांगिनाय निर्वाचन न प्रशासन खायनायका तां इलेक्शन कैप्चर खायनायका ताङै मिस्ड একটা बर'नि Mothani wrong message rohorina নির্বাচন জয়যুক্ত নমসুখা পাবলিক জানা নাইও পাবলিক জানা পুরো আপতিকে পরিবেশ কাহামতি নাই বাই ইলেকশন জিতি থাকে আবতে হামকো বড় ক্রেডিট मा कम यस बीजेपी नि रूलिंग गवर्नमेंट समय बीजेपी नि पार्टी पावर तमनि समय त्रिपुरा राज्य बाय इलेक्शन मन आबहाय शांति आबहाय पीसफुल इलेक्शन कोन हास्ते ओंगिया त्रिपुरा सबसे काम को खुने आ क्रेडिट तांगे बीजेपी नाना मुसियाव आ क्रेडिट तांगे तिनि आईपी प्रिफर नाना मुसियाव शरीक दल तंगे आईपी प्रिफर कन्डेम खाने दरकार तंगनि बरंनि शरीक दल पर बर एकटा नीतिगत आदर्शगत একটা সার্টেন তামনে ইস্যুতে বড় আতা দংলে বড় সানামনি ম ইলেকশন जों সাপোর্ট খাইম পনো যে ঘটনা কাউ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা দুঃখজনক ঘটনা
অপ্রত্যাশিত ঘটনা আপনারও কিন্তু সামাল হবে তারপর চিনি ডেমোক্রেসিও বেলেগ ডেমোক্রেসি আন্ডার থ্রেট ডেমোক্রেসিনো একটা তারমানে কবর মানে একটা ঘটনা হাইং হব বা চেহারা আং হব তা जों যতন গণতন্ত্র বাঁচিয়ে গেলে কম চলে কমকে তো গণতন্ত্র বাঁচিয়া সমাজ বিগত কলাই তো ফাদাবো ঠিক অনুরূপ ন যে টাকার তোলা আমচাইও যে 11 তারিখে যে রাজ্যনি যে বিজেপিনি হাফাংনি যে প্রেসিডেন্ট এবং মিনিস্টার শুক্লাচরণ ওয়াতিয়ার সহ অনন্য যে র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল বিজেপিনি যে জম্পুইজলা প্রোগ্রাম খাইনা থাংপুরো যে ঘটনা খাওয়া বেলে দুঃখজনক ঘটনা এবং আর ঘটনাও সাব সিগাं ইয়াক রেখা সাব ঘটনা শুরু খালাইকা আবো বর্তমান যে সরকার তো নিরপেক্ষভাবে তদন্ত খালাইনি আব শাস্তি না মথা দা খালায় আইপিপি দা খালায় বিজেপি দা খালায় কংগ্রেস দা খালায় না অন্য কোনো দল দা খালায় আম ফাইনা উঠে সিগাं সরকারও দংলে বিজেপি তো নিনি পুলিশ প্রশাসন দংবাবো তদন্ত সাপিকে যে বড় রোগ আর ঘটনা জড়িত দङ সাপোজ বিজেপি বিনি দङ গণতান্ত্রিক সামুহুमुं राजनीति एक्सारसाइज खाया थांदिबो जदि मथा बादा खाइ तंका मथा जायावनाय आं मथा लिडार फोन आबो आं जायावनाय किन्तु आबो मथा दा खालाय आबो तो सिगां फाइन आउट मन दरकार दङ बिजेपि सिगां मथा बाय वालायनान बागै प्लानिं खाइ थांका बिजेपि जायावनाय साजक दल तंफोन बर आबो ता खायनां तु निरपेक्ष तदন্ত नागाबना निरपेक्ष तदন্ত नायदि এবং খাইনাই যারা ঘটনা ও কালপিট আর কালপিট আইনানুগ ব্যবস্থা নাকে হামো শান্তি শৃঙ্খলা সৃষ্টি খাই নাংনাই আবনো কিটিমিনাই তামুখা চিনি গরিব বড়নি কোনো মতে কষ্ট খালাই টিপ্রাসার নগ বছর আং পুষা তংখবা ব্যবসা বাণিজ্য খাইনাই নবাগি বসানো স্কুল তোলানো বাগি কোনো নিজনি পার্সোনাল হ্যাঁ যাতায়াত বা ইয়াং গুরিনানি ভা থাংনানি লাইসুনানি বাগিনাই কষ্টকে বাইক রোপাইলেকে বইটা বাইক নষ্ট হন আর যত সাংবাদিক রুকছি আবো তো খুব কষ্ট নেই রাংবাই বাইক পাইমানি কষ্ট নেই রাংবাই নক সামলাইমানি কেউ আহত হংখা খানা কাজে তাম মার্বেলটা হন না জাল তাবিজতং আওবাইছে ককলাই খেয়ানি আবো যদি কোনো খরচা বরফনি মকলা থাং নাঙাকে মকল তামুং কমো বখরক নাংখা তামুং কমো এই যে জীবন হানি যে অমুক জিনিস প্রয়োগ খালাইকে আং কেন उनको हमनाय बरफ थैमान हमने सीट होंगे ताई आबो खाइना जे कोनो पार्टी फां ताबो बिजेपि कोन खाइथों मथा कोन खाइथों आं कखना मुसुं एकजन रायजोनि प्रक्सा सामुं खाइनाय हिसाबै একটা पलिटिक्स खाइनाय हिसाबै बा एक्स MLA तागरजलानि हिसाबै रायजोनि बर राजेश्वर देबरमा सिरि आं जत ऑल पॉलिटिकल पार्टीनि लीडर्स एंड वर्कर्स एक्टिविटीज थाने अबो नंगौ पीस मेंटेन खाइना निनि सामुं हुमायसे जनगण हामजकनाय उनके जनगण हामजाके बुट डिविजन के बुट पास हाके डेवलपमेंट एक्टिविटीज थे बरने हामग्राय ह्यूमन वैल्यू न वान सुगिनाय बरने अपलिमेंट बागे चिंता भावना खायन दरकार बीजेपी बो तेबो रेसपन्सिबिलिटी गोबां बर जेहेतु रुलिंग गवर्नमेंट शासक दल आउने बरने बाटी रेसपन्सिबिलिटी बर याबो तो आबोनो केन्द्र खायनाय आंखनाका बीजेपी नि प्राक्तन एलाकानि मंडल सभापति नक सबाय लेखे मिया खनाफिरु कदा पॉइंट आबो थागलायमा करे मिया बहायनो सिनि मथानि फ्रक्सा बरक नक सबायले कापु এই যে দাবুক যে অ্যাটাক কাউন্টার অ্যাটাক এই জিনিস তমনাবো বেলাইখানো দুঃখজনক বেলায় খা খামানি কর আং কমনা মুসুঙ্গ কাকারজলা আমসেনি বরক প্রায় হাস্তেনি যত বরক অল পলিটিক্যাল পার্টি লিডার্স এন্ড ওয়ার্কার্স প্লিজ অ্যাবস্টেইন ফ্রম এক্সারসাইজিং ভায়োলেন্স উই মাস্ট রেস্টোর পিস এন্ড ট্রাঙ্কুইলিটি ফর অল রাউন্ড ডেভেলপমেন্ট অবঙ্কা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্স এবং প্রায়োরিটি বরংনি থানেও তনানি দরকার नों एकजन लिडार्स लोकल MLA हो राज्य मिनिस्टार हो जत बड़ रेसपन्सिबिलिटी नानान बान्दा जे बरफनी भेलू बरफनी हामप्रेन बागै एलाका हामप्रेन बागै प्रथम कंडिशन अंका पीस और पीस क्रिंग नांगे सिनी लिडारशिप तमने सिनी कुनो मीनिंग क्रै अब मीनिंगलेस सर तबो गोबां लोकरकनो टिप्रा मथानो तलक तलक कमरनान दिगि थाङै दंखानै पाब्लिक रकनि खुको आसाय दंखा अबनो रोगसावैनो थांनायो प्रेस मीट खायै टिप्रा मथानि TSP बहायनो कागै फायखिया
गोबां मानो जत लुखरकनो साइमानो नों खरकसा बुबाग्रानि पलिटिकल सेक्रेटारि हायकाबा हाई लेवलनि रिपोर्ट जमानान बागिनो दायित्व करि जाखा तिप्रा मथना ताइबो कराखलाई कुसुबो ताइ कराखलाई साबनानि बागि आरन बिसिङो टीएसपी कागि थांनाय श्रीदाम देबरमा अकगनो साखा तिप्रा मथाव एक्जिक्यूटिव बॉडी सेंट्रल बॉडी खाजा गियानि बागिनो तिप्रा मथा कुनो डिसिप्लिन करिका हनै जे कक आसाइ तंमानि ओ तिप्रा मथानि जे अमहाय इंलाइ तंमानि बो निनि अमहाय बियो हाय कबा तामो कक फिरं मंगरो तंनाय साबि श्रीराम बाबू तै दिनेश बाबू सं चंदन त्रिपुरा जतन बर दफानि सामुखानाय दफाना टिसानान बागै जतन यापिसै पॉलिटिक्स फालेजा राइट फ्रॉम स्टूडेंट मूवमेंट जो टीएसएफ बैकग्राउंड श्रीराम देबरमा वो जनरल सेक्रेटरी पोस्ट खुलफाई लेटर वो एडिशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा चंदन त्रिपुरा वो जनरल सेक्रेटरी जो बेलायखन दफान हामजनाय बर दिनेश देबरमा दफान हामजनाय बर तामनि बगी बर खा वो बेलायखन खा बेलखा बा खा वो बेलायखन दुखा दुविने तिनी टीएसपी जे टीएसपी थाने एडीसी इलेक्शन सितान जे तिप्राहा रीजनल प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस हनिने बुबुगारनि चाइते मुंबाइ जत्तन खादगारा लायनाय तिप्रासानि कस्ट तिप्रासानि सर्वाइवल एक्जिस्टेंस बागिनाय थानसामनि जागुलो तिनी एडिशियो पावर ऑफ फेमिनी जागुलो असेंबली इलेक्शन एट इंपॉर्टेंट इलेक्शन मंका 2023 तब 13 जन सिनी मोथानि MLA तो all borok je kha koi nei dabuk je revive chemena abo जों ताइसा वन सक लायनाय पोस्टमर्टम खाना नांगमोन बर'नि अ सामुं अमहाय इंगा तै बाहायके खालायका हमको आबो साइतमो नांगमोन आबो जथा भाबे ठीक भाबे आबो पालन खायसे आबो बुबुग्रानि इंतिबो खायजकलिया गुबुन लिडार संगिबो खायजकलिया इनके किसाय मिसा बरक जे पार्टीनि सामुहुमो इलेक्शन परे जे सामुहुमो नखलि आं दंमोन आबो केसिनि मखलो फाइल खायसे जतन साइमंका कननो सिनि जारा तिप्रा मथना हामजंनाय अक्रॉस द स्टेट निनि द्रम नॉर्थ साबरुनि बरक बनुखा तांगे सिनि श्रीदाम बाबू सामुहुमो नखलिया तांगे तिनि दिनेश बाबू सामुहुमो नखलिया पार्टीनि एक्टिविटीज करिना अब केन सिनि नॉलेज फाइके किंतु बरक न बाहायके दल तेसा कंटिन्यूएशन खायनि सामुखे उनेटरली सामु खायनि आबो जथा भाबे सामु खायजे आबोनि खायजेन एकटा नंमानो जे बरने जे पॉइंट सामने रेस जे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी बा सीडब्ल्यूसी बा सीईसी आबो सिनि पार्टी दागो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक आबो डिसमेंटल बा आबो डिसॉल्व थाइखिब जागा का आबो सिनि गैप तो पार्टी नि वीक पॉइंट आबो रत्न जों बाहागे सारि तालांनाय बाहागे कामखे तालांनाय आबो अवश्य सिनि जत रैंक एंड फाइल जों थानसाके सामुखायनि अल जरा दाबो ताबो जों साइमन पार्टी न जों टेबो ups and down to political party हो crisis फायो politics party जे कोनो political party हो आज और वो संग आवनो अबर काम करने बगिने जे जिनिस खाइदे दंगो ताबो नि तिप्रा मथनि जो तो रैंक एंड फाइल आवो चिना बाबना क्लाइने पार्टी नो बाहायके बिनि आसल जे डेस्टिनेशन बिनि आसल जे टारगेट तालां थांमनाय आबो द प्रेजेंट जे लीडरशिप तने रो आबनो सबसे वानसुबिने सामु खाइने बाता आर जदि जों खाइने साइतो ग्याहंके बा जों वानसुबि सामु खाइने रिंग्याहंके अंका तो जों साइमन जे काहाम काहानि रिजल्ट दंने हाइमनि गेसे रिजल्ट दंने बरक नायदाबु टिप्रासर जे होप्स एंड एस्पिरेशन जे मथानि थानिबो दंमोनि बुबुग्राम थानिबो जे होप्स एंड एस्पिरेशन दंमोनि आबनो जों तेसा रिजुनेट खाइनेनि आबनो तेबो स्ट्रेंथेन खाइनेनि आबो दाबो और टाइम जों आबो वानसुबि जों काम खाइने दाबु जे नों जे कक सामनि तिप्रा मथा दुर्बलंखा बा अंका आबनो आं दाबो बट सेकेंड थानि आं बागे साग्रा जों तो दाबो सिनि दल काहामनो निमा दंग्रो अ दल न बाहायके नायथुरि तालां थांनाय अ दल न बाहायके तेबो सबिसालि खायने आबो जे सिनि वानसुबि दंमोन दाबो जरा गताबु पॉलिसी स्ट्रेटेजी सामु हुंबायनो तो सिनि पार्टी नि भविष्य नि कक्सन जे कोनो पार्टी नाबो कांग्रेस होनथों बीजेपी होनथों ऑल पार्टी बीजेपी हाबां बाहायके सरकार फैगो टाकलाय साना थांगा तो 40% से बुट माया हाइबन जे बर गवर्नमेंट ऑफ फाइया ए काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी पॉलिसी आ जगह संग जारा विरोधी रोक मालिया
Abon bagi second time BJP government of Hakia. Democracy was a rule tong the system tong a system borok. Sin suna mesani ne borok sarkara hapango Hakia karon sinaron unka 60 seated assembly. Ota state unka all the gawa 31 the MLA GD finai abono government form thai. Abona riti constitution election commission liko by Indian ni parliamentary democracy system liko kaji porok daw government of any number poni jago tongobai bor government of singda opponent party सबसे major opponent party का Tipra Motha 13 MLA तीन है सिंग opponent party की सबे सिंगी भूमिका तोड़ना डरता सिंग power मंगर नहीं लाभ करे अनेक बड़ा power मंगर मंत्री ना निभागी ने कवर साखा तो उंगला गले मंत्री ना में कवर साखा तो नंग election सेटों ने बीजेपी आटार में खाओ तंग इंग्ली आप लो minister sana ni kobor ka tang inglia tabu montri ni bagi sing rasa ni klai kokta party tabu alai na tonga kok samya engkhang ke sing bulung nai public no sing takal samon tene montri ina ni bagi nai shorto tonga sing thangi man montri sini m taw ba sini greater tripolan separate state rani ka tam montri just pon montri ya pon tongai montri ribu sing thanai ta BJP se babe sing invite kai sing definitely less pon nai sing Bangladesh Amerika, Pakistan, suno dabiri able. Tabuk to 2024 ni April ba March April jora to BJP sarkar tongla hapang tongo. Ba February jora kaham ko na borok tongo. Ha, ka o February jora bo borok gudi suno serakam usko serakam suno respect respond joto kishu political weightage rike political importance rikam ke tan bagai sing BJP election yar khaya tonga political alliance ya tonga ba. Sini santai sini naik mana muka sini borone existence survival bagi. Gobo only je India government je tong je kono party tabu tong BJP ulo tong party phai uli ko. Sungai ungkolok raja bosong downtrodden people dini chung eta tamonai section angka a borone ablimen bagi nai a borone existence survival bagi nai the party sune assure trial a party by election ba political understanding ani buja gawo ab obstacle bada tonga kaje a perspective nai sigi sin jodi ser kombabe political development hange on that case tan bagi BJP fan ke Congress fan ke kono party sing thangi mano kan sini interest sini born community interest sing ada ke sing mawase ke interest kriyo sing aje kono politics understanding mana uनका sini self centered bagi self interest bagi umane kalai nai the public apna judgment thaine public thani no sabse bichar bole ras to গণতন্ত্র to democracy politics to dinang MLA nai khana MLA kring thani boro kri ke nang disapana nang jirkhau de MLA na musun di montri na musun Indian parliamentary democracy system ko pat janata jadi tongo abono सर तब नंग जेहेतु पब्लिक नहीं सामने ओ पब्लिक जनता न तब सनी दङो Tipra Motha तामुरि बागै कसारो गैप ngै मूवमेंट खाइजागिया आंदोलन खाइजागिया ग्रेटर त्रिपुरानि इशु न तुयि तब गोबांमा लोकरकनो हाइनो कक साइ दंफा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दा ना ग्रेटर त्रिपुरालेन दा ना डाइरेक्ट फान ना इंटरलोकेटर तामुरि बागै कन्फ्यूजन खायै काइसे सानिया omhaike lukorok kok asaimani oroni ni kok phirok mongta motong se sini sanmung to abo sum jonogonno joto program joto meeting no sakaje asol naimung sini greater Tripuran mane Indian constitution ni article 2 and 3 separate state jata state hu abono kitinge nai take as a technical word by sin sauze constitutional solution tamba abisingono tongo hospital ni sauga hospital tamo tong medicine hospital tamo doctor hospital tamo tong borong ni hamia sayana hamna bagi hospital constitution solution ko bahino constitution je tong Tipra sana angbrain bagi tong aboni solution sini Tipra sana je solution rugini je solution tongo doctor hospital medical go hospital kendro klane ঠিক তত Indian constitution ka tongo a solution not to way out kama kane discussion ebising di sini sanmung existence survival to number 1 figure separate state no state group aboni pore nang jokhon political final separate thangnai tokhone nini
त्रिपुरा से नाइमुं सानमुं जुदि करी हिंके तखने जों होनजिनाय जे सानमुंगो सानलिया गोजानि मानसिनाय जे तामु जरावो जे এই যে টেকনিক্যাল ওয়ার্ড ন जों অনেক বড় কনফিউশন তাঙ্গিনে সেপারেট স্টেট সানমানিবা গ্রেটার ত্রিপুরান থামু কনস্টিটিউশন সলিউশন सा একজন একরকম ব্যাখ্যা না এক্সপার্ট সিপনো সুংহাকে ব্যাখ্যারি মা তং দাও কাজে সিনি নাইমুংনো টার্গেট তো থানা নিগাকে নো কম্প্রোমাইজ পলিটিক্যাল রাইট টাইম जों রাইট ডিসিশন माना राइट टाइम राइट डिसीजन जब क्रिकेट तारक तुने रख भाई नो राइट टाइम बो सगाबुना बो सगारी मा जब सगारी मानाय राइट टाइम सगारी में हां गाबो सगारी नि बुल फनंग थानाय आउट फनंग थानाय ठीक टाइम टाइमिंग मिलुइ नों सांमाखै अबसिनि जारा रासनि थुनाय रख जारा थंकरं हंजानाय रख बर राइट टाइम राइट डिसीजन लायनि पॉलिटिक्स मा आज का आंबो इंक्लूडिंग रक्षा के पॉलिसी मेकिंग टीम तंग नांनाय खेलाओ जेमन टीम तंग हाय आर टीम जदि प्लेयर जदि ठीक भावे राइट प्लेस और राइट मैन जगह आंके आ खेला डिफिटिमेन जेको पार्टी आबो इन केस ऑफ बोथा इन केस ऑफ बीजेपी इन केस ऑफ कांग्रेस ऑल पार्टी इन केस क्षेत्र आबो प्रयोज्य आबो एप्लीकेबल जे राइट मैन राइट प्लेस अवश्य प्लेसमेंट माने आ खेला जिदिना गेम नो न पाने बे सेइ भावे ऑल पार्टी जों आबो सेटअप मा थायो सिनी बिषय दाबो त्रिपुरा मथा जे फाइट थाइ दङ जे कग्रक दाबो जनतारक बा विभिन्न बड़ कन्फ्यूज खायो अबुजि अपोनेंट पार्टी तो साइ न विभिन्न कक सिनो साने कन्फ्यूज खानेन बगेनाय अबनो वान सुगिने जनगण न सब किछु विचार मा खाने लासा सिन आपिल तंनाय त्रिपुरा मथा दाबो चेष्टा खाइ दंखो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मिशन दि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बो उनखांगे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सावि जदि सेपरेट स्टेट उनखांगे अब आ सेपरेट स्टेट ला कुंदांगला कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन तुई साविना अनु किसु तु कसे नंगनाब्ला नि आसल चला बसा नाइमे बसा बसा माले तांगि बुरि बसा और तांगि बसा चौराई थाका कक्टा ई समस्त क प्रश्न विषय तु फाइ गाउन बगेन सिनी पेशेंट धैर्य किसु जरा तो नांनाय दा दल विषय सबसे इम्पोर्टेंट का यूनिटी इंटेग्रिटी अब मेंटेन अवश्य खाइ नांलायनि सिं ऑल रंग रैंक एंड फाइल ग्रास रूट थे का टॉप बॉटम थे के टॉप जतन सुंगाबो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पॉलिटिक्स लाइक थे आ पॉलिटिकल पार्टी आगामी दिनो एकटा बरंनि जे नाइमुं आ नाइमुं जों नुगुरि मानाय जों तुगुरि मानाय जतन सक्सेसफुल होनाय जतन क्रेडिट होनाय आर क्रेडिट नानानि बागै जों जदि मानसक दहागे जोंनि बिजों सबसे का इंटेक्टनेस यूनिटी अब सबसे सिगां कक आसायो एवं कक फाइ त्रिपुरा मठाव गोबां लुखुरकनो बुबाग्रानो नासिकि फाइमनि ताबुक बुबाग्रा चेयरमैन पद याकारै त्रिपुरा मठा तो याकारिया चेयरमैन पद याकारै जे बायराव तंगैमनि गोबां मा लुखुरकनो सोङै दङ बुबाग्रासेयाव जागा करिखा सोंता मनि बागै अ त्रिपुरा मठाव बुखा बायजाक नगा आसक लायजाक कमहायखाय कमेन्ट रगो फायो सिनि चेनेल रगो अबनि कक फिरो मं ताम तनायसानि बुबुग्रा तो चेयरमैन पौर्जा करीने चेयरमैन पूछ करी क्या नहीं दाबु कता प्लेनरी सेशन डिक्लेरेशन अब ने परे ओ कॉल का से क्या उन्हें मीडिया रो बसन का प्रेस कॉन्फ्रेंस रो बसन का बुबुग्रा परिष्कार को साथी का से आं चेयरमैन याकरफोना आं मथानि साधारण बरफोन मथानि दलना आं खरकसा लीडर्स अब दिबो सिंसुनो त्रिपुरा मथा सिंनु कांग्रेस को सिंनु है ना सोनिया गांधी प्रेसिडेंट अपन सोनिया गांधी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कांग्रेस नि प्रेसिडेंट अपन बो कांग्रेस लीडर नो मथा आंटे अनलेस बो टेबो काम के स्पष्ट के सायसा को तो बनो संगनी मन जा बो मथा नि लीडर छ बनो सेंडरिंग खाइन त्रिपुरा जो दाबो थानचांग लायो काबुती कन्फ्यूज टांग ले दाबो जरावो और तिनी जरा तो बो कुनो समय सायक को आं त्रिपुरा मथा बाय कुनो गपरि जाता है लिंक करी क्या त्रिपुरा मथाबे आंटाय कुनो आं गोदामा करी क्या नि सायक आंटे अनलेस बिनि स्टेटमेंट आबाय करी आसा तो ओ कक सामनाबो जरा कक सिमनाबो बा कक आसरी तने रहबो मीनिंगलेस एंड बेसलेस ओके हामबाय
खाबने ताबो टाइपो बुकसं नरकना हायना हाय लामसोगो दिनै जों अमहाय ककनो सालायनाय स्पेशल दिनै पलिटिकल लिडार बाय जों कक सालाया खरकसा एनजिओ अमहाय बाय जों सालाया दिनै कक सालायनाय कक लाम तंहाल ताबनियो जराव ताम पार्टी मं पार्टी तम पलिटिकल अबनो तिन सालायनाय नरकना कल्याण सिने मंगदेनाय यां कक बिनि सिनि सार अमूल्य यां तो सिनि कक नि आनिनि सार गुतम नरकनो जतो साइमानो बैलान सानि थानुबो थांनायसिनाय तबो अ तंग जरा अ पलिटिकल जों जे नुबै दंमानि आइनि जराव जों आसु नुखाया तबो इदानि मन जों नुखा बाय इलेक्शन लेजर मानि या गलनो सप्रब लाइमानि बीजेपी बाय तिप्रा मथा यां दिलिव आसक लायो यां मा लायो तांगै हटाक साथे मन सप्रब लायदों निर्बान सुमुं जदो ताबुखौनो नायखौनो ताबुखौनो हामबायाबो ini je sumane dilio ke dosti tibrao ke kusti tibrao ke BJP tangge hai nai ne di na bisingo sorot kuno kisu agenda pun bising public senior tabu nai ne di tibrao ke bai BJP alliance nya tangli soproga dilio ke maharaja थांगै प्रग्राम सालायो बैदं अरके बुलाय आं किस्सा मुजु खायन नायो लाइ थांजागो आईपीएफटी बाय बीजेपी एलायंस सिंगै सरकार साप्रबो आईपीएफटी नि बररो बीजेपी नो रिफिबु कामियाम सायो आरो चिनि बरनि बिसिंबो एमन कैरेक्टर हाबकाटा केवल नाम दूसरा था क्या कहाँ को वन सुनी नहीं क्या ये जो कैरेक्टर हाथ मनी आपको बेला ही खानिया जे कौन पॉलिटिकल पार्टी थम जे कौन सोसाइटी हों थम आम हाय बुलाई टोगलाई सप्रोगलाई माबाई रिफिलाई बुलाई माबाई बुथलाई माबाई के को दो फानी के को पॉलिटिकल पार्टी नि कहामिया को abo ব্যক্তিগত এফেক্ট গো সোসাইটি গো এফেক্ট গো পলিটিক্যাল ফিল্ড গো এফেক্ট মানো ओके आबनो जों माखिबिनाय हाइलेके जोंनि राइट्स माने बर' रावनि जेटा राइट्स नो जों मानानि फारसे केबे मुंगै आसाय आवैका सार नायन थानाय सिनि सार गौतम नायां जों बाय इलेक्शन या गलनो काकरा बनबो सप्रमनि जोंनुखा सीपीएम नि थानि सप्रबिया फेबा जोंनुखा बाय इलेक्शन दिप्रामो थानि कैंडिडेट याखनो दिप्रामोसनो टारगेट खायै इलेक्शन लेजर माने या गलनो काकरा बनो हरन सप्रखा आबनि या गलो ठीक जंपुजला 12 टाकार जला आजागो दिप्रामो थानि पुइला पास्ता बाय टुक्रुका बीजेपी रो आबनि या गलो हायना हाय निर्मलनि नगो बीजेपी नगो दिप्रामो थाङे हाय सप्रबोय न प्रक सबाय लायका सप्रब बाक्साकी गुलारि रो बयबो पखा महिमान बुलिबो नुखाबो तामन बगै ओमहाय निनि वानसं नो औ गोसोंथ जे हामबाय रांसानि दाबो दै बुसनो जे नाय दंनाय रो जे आनि जे वानसुक मानि गांकाय तामनि गांके ताबो बीजेपी तो सरकार दङ ताई बाबाइसा तिब्रामो थांखांके तो बिरोधी बहुत गाबोन बागै बर'नि बिसिमाव जतने सिलायथ' आबो केबें मुं एबा केबा अमन केबें मुं मता जेराव जे प्रतिद्वंदी जे गे आबो बागै जे आजागा उपनिर्वाचन जेहेतु नुखा जे उपनिर्वाचन जे नुखा बाक्सा के दाबो कैंडिडेट सिरिया तामुंगे बरक थांगे साबनिबो प्रचार खाय बरकी बीजेपी नि बागै प्रचार खाय ना सीपीएम नि बागै आबो जनगण रक क्लियर या उपेन टु अल या ता जे जाने जा साजन मानि सिरदि नको पियाबा गले नों जाने जा साजन मानि नका आसुगै दङ तो जाने जा साजन मानि ननि साखलाय मानखौ प्रेजेन्ट खाय न बाट बरक थाङै प्रचार बो खायगा काके पाब्लिक रंनि बिसिम एबा के बीजेपी बिसिम जे आन्डारस्टेन्डिं दङ थाजिं ताकुक
Omilo Sakha je dilio kake dusti ya Tripura ke kusti je choli tomo kake borok ekta asa je nuhuri tomani asi je wansu mo kake je kabang mas thangnai ro sungukha kabang ma kok jeta kasai family je baksa Sakha Tripura Mothano BT brokni gan mana borok ya kok jeba tai dolsa CPM rok kisa faida kamu ni ke kabang yang mon jaga reka order khayo jaga kok sanam sumali ke hai je public rok je tahu koroi nang thongmali tu confuse samjo to confuse tamu nang thongmali ke nai di mau jaga main region ka ani mon su mukor nung jago je jaga wo asumsa Tipra Motha asumsa nai di sini Tipra sar ni sit kai su tong kurida tong he di mana azaga wo asumsa tai baistel ka kun jaga wo mane tai 17টা মতো general মানে বুনি বড় রে ka buini borok je pasanai rok media o maximum phaikya yang tamjan je muma koi no ka je turuksa boxon ro je pasana ke te bad baki asumsa no phayo ke to mas kaisen bishon ro ba basaka candidate ro khai ke election o basaka but ke khun fak pailia ke ba borok je Tipra sani ba gei tam sumungta Tipra sani ba borok busu jor te hamza borok ki gen Tipra len hanta hamza gen Tipra len hamza ni da borok candidate tentu Tipra Motha je baso Tipra Motha ni main demand tamba get Tipra len si main demand ka aje buni bosung ni basanai ro boroki sabun dakai abo ko mosum ke to kya ba buba grani kaise emotion sumjotono sara Tipra ni okra chakra hoiti bebar no kaisa mutai hai bono suno phiok sine bi bada te ke mo phiok mangla tabu bo mansu itu kabang man buro ge omo je situation tabuk je arai bosor nui to kaje edc election ni yagulo tabu prai 3 bosor ka dikate deshe 3 bosor ka tabu je tong halo samung putan abor non rugi borok kisa mana khora selai to hata to zorabo tabu upnirbasono boheno confusion থাকা বড় নিশ্চিত যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা দম নাকি করো কি কথা লাইনা দা সরকার ফাইনা দা তাও বাইরে সরকার পোস্ট খালি খাইজাতো Kaitha, porque milna da milia, basta bawa no সময় মিলি ফার মানো হাই মানো যদি আয়ামো যে সানমো কনস্টিটিউশন সলিউশন এবং কবে ইন্টারলোকুটর নে যে মানানি তো হয়তো মিলি ফার মাখামো আবার রাইট এন্ড বাই যদি হুবাগরা তো সাইতো নো কম্প্রোমাইজ যদি রাইট এন্ড সিরিয়া কে তো মিলি ফার বাগে ও সালাই বতো বিশিত দিলিও তা দেবরাও ইয়া ফানো কে আমা হেকে কিন্তু রাইট এন্ড সিরিয়া নি বাগে তা বহাই ননিয়া কে হাই বেহিবা নাসিতে কিন্তু পাবলিক রক বা করকাকে মানে পলিটিক্স দিলে মাসুমি মায়া গে তাও হঠাৎ খাইছে চক্রক মানিয়া গে তো তাবো নন্তাবো বিজেপি নি বড় রক যে চক্রখা মাবতি ব্রাহ্মণ বরংনা চক্রখা না সিবিএম নি দা চক্রখা তামনি সাসিনা আবতো মানে ক্লিয়ার গিয়া আবু লোকাল বড় রক সে তাবো সাবো বিজেপি খাইকা বা সাবো তিব্রামতা খাইতং বা সাবো আইপিএফটি খাই বা আমতো সাইসরাই নিয়া মাসা মুসু যে লিডার রক সে সাইসরাই জনগণ রক অমো হাইও যে আসুমসা বিসিতি সিগেম দা খাই দং খানা বিসিতি তিব্রামতা দা খাই দং খানা হাইও উমা সারমা জারো খালাই নাই করি নি দশা বুজালাই দং আমহাইতা কেতাবো যে টাকার চলা যে সঙ্গুই দং মিয়া নি সাথে সেখানে সি যে বাইক কখসাকা হাইকা তো বলে যে আমর যে সেখানে বাইনো অরনে সিনি খানা মানে যত নি চাই দেন খাই seng jasa panungtung jasa parlimen betung tamungi jesi Tipra sarok ni nok sok sawo bike sok sawo gari sok sawo abu suka Robert Bangano sok sawo koi je politics kai je khoti tomani sini bagai ke kono mane khoti ni mane abos bukhuk niyo kose tariya tebo agi ise se buike tebo se turu develop ngi to buji to sini ke tebo se tora turu kili to sing to nai nei sing tabu sini oro tabu যে প্র্যাকটিক্যাল যেটা সিনেমাকল যে বুঝখাবো যে নুই তো মানে সিনারিও সিনিয়র তে পাওয়ারফুল মানে কতমান যেহেতু এডিসিও ও তিব্রামতা ইনকাই বিরোধীও 13 জন এমএলএ তো কিন্তু তেপস পাওয়ারফুল মানে তো মানে এট লিস্ট কে তামনে বড় বাতাবো আসে তো তো লাগতে বুঝাবে তো জাগে তো না স্যার নুন বাইতো সব ফাইনাই ইয়ান স্যার বাই হাই মাকরলা পিছনে কে নাইনে দি স্যার election assembly ni election no senuka Tipra Motha bai BJP ni halo kebangma jagana shilong hande Kolkata hande kebangma jagana talk show likha kok salai kya election rimani ya gulo senuka
Tipra Mothani 13টা MLA ফাইকা তাই BJP হাপাং থাকা 32 সিট বাই তাবো বাই ইলেকশনनि কাইनिफ्राय बाय 33 थांगा ओंखाय अ जागाबो Tipra Mothani नायो ग्रेटर ट्रिपलेन आदायखाय BJP बाय कुन मते कम्प्रोमाइज खायै सिगनेचारफोर बै Tipra माने ग्रेटर ट्रिपलेन आदायखायनो माने आसे कम्युनिकेशन এখন বিরোধী নিসকি হাইতা বিসিমो কক सालायमानि यां आपर रखनखाय BJP रखनखाय जेहेतु जों सरकार गठन खायमानि सरकार बायदि बायदि हाय सिट कम बाय सरकार खामानि बा Tipra Mothani जों सामनांगौ माय हालबो दंमोन एफिया उसकानि जे बाय इलेक्शन रेजाल्ट माने या गरता कि BJP Tipra Mothani नाखिले सखा ताय सामु नांगैया ना खोबि सखा बाय सखा नेनि कक ने तोरम गा बिसास कामा सानाय जेपुरो इलेक्शन टाइमनि नुदो बरनि हालो क्लियर हालो सिनारियो बुबा गासना जेपुरो इलेक्शन इसेका होम मिनिस्टर आव मिसा फाइफो इंटरलोकेटर रुनाय थांका इंटरलोकेटर फाइने निका फाइने बगै दं दिल्ली बोथानि मालायखा Siapa? Maharas retain riakai, kereta tikalen di bagi retain riakai, compromise kaya. Till today, aku compromise dengan kaya. Nu salah no. Aku ni sini tahu saudara. BJP beti Tipra compromise dengan kaya. Compromise. Aku di sini tahu saudara, आगे aku ni kok tahu kok tu tom, tanggi kering kayak nanti. Aku ke greater Tipra lain retain dia ke, sengkia berkompromis kayak. Ani kok ya, perlu kita baca, interrogator saja, constitutional solution saja. Ang blame kami kok ya, borok ni kok na sang saya kamu. Aku tahu. Tahu ke Roman script. Contoh filter look le, filter tamu itu. Aku kok sama sih, angkat problem kayak sama ya. Scenario kan sama sih. Ya tahu. Amo hai halo do. Sini tahu Tipra Mothani BJP. Nanti sawo. Aku je halo tamani. Interlocutor kesai tu tahu. Last एक मिश्रा बाय जे मालाय मनि जाना Aku interlocutor sing ke saya. Amo bebas jaga no. Anon kasih tam simba. Aku ni kok baik tahu je till today. Tor dong aku. Aku kuri tahu. Public liok namu sungguh hamzagi tahu bo gerano. Pojo sawi tunggu. Boba gerana pojo saya baru berdoa aja. Lain hanya samsaskan. Tipra Mothani ongkuri tiis tingkat. Di sini jote di sini orang macam notis renai. Notis ruwet borok jawab mari nai. Jawab itu nanti Tipra Mothani. Tabu edisi habanggo. So the MDC ro TSP ni party ni baik borok MDC ngo. Go suntam sakaba sini borong dengan senior Sridam Debbarma borong dengan Dinesh Debbarma tam sama. Pokok sable TSP ni MDC ini tongke sini kok mat kanai semborok no kisu tini bisimo no mutis renai. Amu kita lagi apa? Do phano muthana greater Tipra mana bagi sobat lain ke ba tamu le tahu kalian apa enggak aku bagi no aku je scenario teman mana no borok ni bekau kere je greater Tipra senang okai le borok blame kayo borok ni greater Tipra ko di mana borok tamnya borok tomi tongke tangka kaba terus kamu tak saya na borok dot mana hamzagi dot mana Mothani sih jodoh fungsi lagi kan buka di kayu kata tangka kaba kok asai beli
engke tak nai aboni bagi no sung public ro nang sanamo suno public ro bohu sekang no nukha ang mutu khere nai na siang ke no ben khaya 2009 sini IPP coba kali hu blog kali sakuri kali tipget tipale ni bagi coba khaya khai ma ni ya bro compromise ka compromise ka de Greater Tipalen je borok Britain runai bawa no sung bon phachi no sung tong nai phaina bole apu ne sini je pro kok ma ke Britain ha je ne borok tong nai interlocutor runai apu ne sini tapu sadora uno am sayo Tipra ho IP tin pada ke bokok sainia en si Debbarma ne bible ke bokok ke sainia di perasaan buat fara ini sudah Debbarma. Ai di molo. Tipra Mothani molo tadi. Moha no kare ke no khai tum kok sai ne ai je. Ke ni contact kare ke ni call kare. Ang sarang ai kare. Ai tina molo en si Debbarma no. Tipra len sang coba khai no ya bulo en si Debbarma ke boleh suruh kok ke sai ne ya. Azora kata utang Tipra Mothani pagi, Tipra Mothani se tabu, Moha se berke bokok sainia, tabu tamu nai, Tipra sen tina dia kai, Tipra len sangka, berada Tipra len sangka, Mungsa se dak ingka, Mungsa se dak siapa mungkai dia, kintu zo to am admi, zo to pagi Tipra serap, zo to melihatkan musuh. Abro je sini borok ke wan sumani angki hino emotional by kuno politics or tongi maya politics mane politics emotional by kuno politics dia sini borok public ro saimana nangai emotional by politics kelai emotional by politics pun bino nia sini borok kago emotional so political rights social political fight kaya ni sini soal kaya emotional baya ani kok sang thani thampi nai TSP ni kok kaya IPT ni kok kaya Tipra Mothani kok kaya no borok ni question obon ni thani ko TSP ni registration by Tipra Motha batari edisi hapang khara tabo joto edisi ni MDC EMCM rok je ajaga paine candidate joto TSP tabo khorang tise tongkha TSP by Tipra Motha kaglai thangka TSP movement khani Tipra Motha toma khaising sabiya engkai puilau registration goi Tipra Mothani TSP by registration khaikya bus kangmo 2023 di assembly election no Tipra Motha bahni registration khaikya yang registration ganang yang registration ganang tab kaglai kha kasaro tabo support romdi TSP ro tabo obun khorang ti sawo IPF kiro NC no gandar khlai je IPF kiro no Sakha bro Tipra le nangliya greater Tipra le se Tipra le nangliya development nangju hune je samani IPF kiro no BJP hapang ojorabo tik obune example no phaikya assembly tik bidan sabho bubak rana karei dei khoroksa second bubak rana nimaka bongke LOP tabo onindes Debbarma assembly ko tik khorang ti Sakha mudian big friend and ek Tipra shreshto Tipra khaine obnotai bag khaine ne diliya nei TSP ni tik Sridam ok nuti Sakha broktago greater Tipra le nailiya hangsa si naishu development naishu ok man bahikan belakeno angke belakeno wana zak tangai ke ambo khorsa Tipra sini Tipra saro ni thinam tamong nai abo belakeno wana zak tam ni bai ngai ke sang azora wo sang leader karon Tipra sa eba jesa kono to fano tui tur tongai abro kan leader mane je elected leader fan ka ba je kono ta je tui tongai political je khlai tongai kom thi no power ke borok jodi no borok ne wan chu mu jora fei thang ka ke ka to abo mane ka pa phane ni ko nei ma tangai kan ke ani te kaisa thasiko salaite ba wan chu mani ke haise ta o je Tipra Mothani je kaisa iman to mani get Tipra le o get Tipra le ni
जे सानदुंनो सानलिया सानलिया कमा हुई थां काहनी ताबो TSP रो जे कॉक्सिन जावे जे बरता कागमान कागै ताबो जे बरफो जे खुमुलुगो जे हापां खाइ दंनाय बा बरफो TSP इंग्लिश आजराव बासामान बरनो बरता मुटिस लुइनाय बर जुदि न ठीक मतो आपने आंसर या के बो सस्पेंड खाइनाय कामो गना लॉस नाय सेनाय आपरो के सरकार के बायदा थांनाय का ताबुनाय आबरो बिसिङाव आलादा कायसा आबो ल डिपार्टमेन्ट मा नायनाय ताबो कम गाहाय जोंतो जों बोलते जोंति प्रसार जतनो नायो बा जतनो हामजागो बा जिकुनु कायसा पार्टी नि कायसा पार्टिकुलार कायसा बि डेस्टिनेशन नाहार मतो रायदा तो हायदिबा के बरनि जे रायदा वान सु मुं बर जे आफर एग्रीमेंट खायसे फाइनल जे गेटार डिपार्टमेन्ट नि बागै के ताबो गेटार डिपार्टमेन्ट से नाइलि यानि बर का नाय तो के आबो बागै न और वान सु जन बेलाके न तो जे बर किताब की बर मथा बर गेटार डिपार्टमेन्ट नाइलि यानि आपनो को स्लाइ नि साइमा नि दरकार ओ सराय ब्रो कॉक डिसाइन दंगो एसे दुलुवा एलओपि साखा आवना नों बाहाय के नुनाय जेमन आईपीएफ दिनि सीपीआईएम ब्रह्म किरमा बागै टिप्रालेन सान हनै खुद मिनिस्टार समाहाय बुजिगा नि को मोरो बुजिगा ताबो एलओपि साइसुन बसका हयतो बा बिनि पर्सनल एम माने वानसुन मो एफानो बो हामजागे एजे मोदिनो बो हामजागे फानो साइमा ना हयतो बा पार्टी नि को या फानो नै नानो बिनि पर्सनल व्यक्तिगत फानो नै मानो किन्तु पार्टी नि हयतो तो बरो डिक्लेयर रुदा सुका अका साइमेनिया आईपीएफ नि तो डिक्लेयर या टिप्रालेन नामने दिनि सुतिरा दिबो सानि तो अमा हे जायगा रो अनेक समय बखा खेगलायनायनि फाइथाव पार्टी नि ओ को ब्रह्म खनाय पाब्लिक नि तामो अवश्य सानि ओ को ब्रह्म खना गई पाब्लिक रो तो तिरु परय न नानि दंखा तामनि खानके आबो बागै न ताबो को तेको जे कागलायनायनि फाइथा अमा हे को रो जे टॉप लीडर जुदि न अमाय वान समु बा बिनि वान समु आदर्श जुदि फेरि काके अनेक समय फेरि थांले सरेंडर रे कागै गथामो दलिया कारि लांथामो जोंखौ पलिटिकल पार्टी सुदु त्रिपुरा सिनिया सारा भारत बर्षआव समाव हाय गाव मोजां बुझि दं कागै थानाय मानो केताव बिनि जुदि वान समु आमा हाय नि दं का बिनि व्यक्तिगत व्यापार नै मानो पार्टी नि व्यापार नै मानो के क्याबा पाब्लिक रो जे वान समु पाब्लिक रो जे नाहार मताबो बेलेके न वान आलाजक आं साकबाय दं बाहाय नमानाव सिनिति प्रसारनि थिना ताबो नाय जेटा जेसे जराते आगि रिजनल पार्टी रखाय फैगा ताबो बुबाग्रानि सिनि पाइथाक बुबाग्रा से आसे जराते के सिनि दफानो थांना नै वो बसका फैगाबा बुबाग्रानो से जुदि पुइतो साइमालाय लिया हके सामु पुइतो जासिने सामु सिना लिडर जरा बस स्लाइजरि फायो बा आगि जरा बस बुखा दसरते बिपरे के पास आइडिया अनेक के आमन परे सेपरेट स्टेट ने एनसी डेवलपमा फाइके एनसी डेवलपमा मिनिस्टर ऑफ फाइके फियाबा बिनि जे नीड फॉर जे सरकार ऑफ फाइके जिरो कुमफान ब्रै माने के गमा सं टीवी चैनल लोगो नुखा आरो मुद्रि थांनि दंखा रियल माने इतिहास ए बक्स माने बिनि सामुंनि बथाइसे पाब्लिक होनाय तेन जे जागाव सामु सुइ का आव खायने के ताबो तिपरा मथानि बाहाय न 3 बছर कानानि नाय दङ 3 बছर काना नाय दङ कुमु लोगो बाहाय न हापाव खायने ताबो हास्टेनि होइते आरा ब्रह जायगा बाहाय जे सामु सेरकम कुरमान गरिबा आउटपुट सेरकम का हमनु गया बगे तर खरां से दङ यामो राज्य ताबो एलपी माने बिरोधी आसखा का बाबा asiko baluthe ko soy sammasiko haipano je naharmu boma hainai ajaga ko kisat khelai na bagi dol kaisen bisimo siko ta kaglai to taran terus mane tolan hasingo ongori to amon bagi public ro lekhen wan anani ko no tangai kan ke sini je boro ko hano phyognai hano phyogi mai ke sam compromise ke bai khayani thangai bo nije setabu chairman Yakarma साबना माइटोसो फाइबिनाय यां साबा हाय करनाय साबन तो थाजिनो साका इमोशन लाइक लाइ पॉलिटिकल आताबो क खंदानि थानि अबनो लुकुरको सिनामु सुमनि जेप्रो मुभमेंट चेंबायो जेप्रो रीजनल पार्टी खायो पॉलिटिकल फायो आफ्रो जुवार बाटा कामा हाय पब्लिक को बांगमा केबो खागलाया केबो नि आनि हिमलाया जेप्रो
gobena habu tabo edisi hapango hapka tabo MLA manka Tipra mothon phajing sagaka ai khacha phajing idea tirano saganga bo gobena phaina pro movement no mithang tabo Tipra motha haina kani jagana kaise birodi party go kaise additional salo pithong government phaimani yago sunuk jakha kun block secretary resign demani kun jaga bo president পর্যন্ত resign demani zonal chairman resign demani emon ki top leader of go hane kagai thang tabo TSP ba hane kagai thang na su juran man hoy obotam bagi hai nani nanda o thamsen movement greater to parliament phaitano na প্রশাসন to jago na soi greater to parliament movement kri pakai manso Yung pula bos mo kahay, wabul motor. Pula nga ke, Tipra Motha to sarkar ke privilege. Ke privilege to thansa. Ketharta sana. Kethar. Apun kethar. Ke program hai. Program hai, totum hai. Kintu obo mutu manar nai. Je pro juar bata kai thayo. Azaga je pro juar bata kai thayla, toini logi ap thayo bendo. Toini logi ap thayne aro Apona ko phai moga phai katla phai ro phai jo to aka ham koi ro phai ado alo to pode por tanto juar kamo jara bubru jebru juar kaoi election basaka sajagi thaka basake tamo jo jenu resign ro mani abo onek kichu to simple simple political onek Bisinggo tang jenaba di kuda hamai, ang ayam kala sekarang naik lah, ayam tangga tay baik kerja apa mana mana. Tabu sem tamu ni bagi hai sih lah, kalau pilih tamu hai sih lah, kalau pilih tamu ni uang kasih sama aja, jepro jual kai payo tu ini lagi suka apa aja, ayam itu bukan aja, tipe bukan kita kan kak, ayam itu bukan kita kan. जो तो रीजनल पार्टी नहीं आता ऑप्शन की काम तो फैले हो गया नेशनल पार्टी कांग्रेस ने बुक फैले सब दुख मर्दों में दिया सराव के थांसन खरा फैया थांसन तो बागे कोना रखो कोई थाना नंगी तब ताबो मैं नहीं दिया जुआरो तो फैयो किंतु आगना नाइटो के साये पाट थे ना हमले दाव कुछ मान तो से तंगा बाक्सा आखे dua kai kanjong phaya ko ne dua jo ta ada kata juaro a te lo ya phane ne aratan phaya jo ta ada elo ni tong thang ka baksa ka tin so baksa ka jib kra ko je jib kra ka tong me kita je jib no ka thile kita same abo han o thansa jiti ka mata je phane je jib kra ro a thang na ro bor no tong ne ki ka ho je kisa phan tong pa pa ya abo ne ke khan nai जीव नरम नि बागै आरो मोथाना बागै सल्युशन करि दिया जागोन सल्युशन दङ सल्युशन ताई गैने बा सल्युशन दङ ताबागि खायसे गया बन ताई खायसे खायसे आं साइमाका खुद चेयरमैन को जाकर था आंगे सब खायसे बा जेबरो टीएसपी नि बरो कबनो खरांति से दङ एक्टिविटी बॉडी खाजे गया सेंट्रल कमिटी गरै बाहाय तलान बरो नायकलमोन Aku tuh bukti kok. Oh, betul tapi important. Aku tuh bukti kok. Kebanyakan lokal komen kayo, tini bu komen kane sini video lo goi, post nih bagai bisa, tiaba, us handle komedi lo tuh kaya nangga. Apa itu itu mau karosa na? Central komedi kagak sih tadi kau kamu. Di Mothani, jadi central body kau, kagak tadi kau kamu. Nice upor bisa mau masuk aja kau nih. Plan bisa soalnya mau kabel. Aku tak saya. जो तो पब्लिक से है ताबो नाइन के ओजे को माने Tipra Motha ने ब्लेम के माने Tipra Motha ने कागे TSP माने TSP ni सर्टिफिकेट बाय पार्टी ni को बाय एक शिवा सका हम अपना समय ताने के ने तो कागे मन संका बा जो तो एमडीसी एडीसी हटाओ था क्या TSP Tipra Legislative Party को पब्लिक थी के Tipra Motha कागज पत्र को बात हम TSP kamu baik सरकार खाका আর যে খুদ
TSP ni founder president borong dengan Citron Debbarma bo president ang bo budba sa kay disyo budba sa way education PWD minister mo ka disyo ako na kare 2023 election ta siya basa ka ang baso bud katlay MLA ka ani ko ka tago Tipra mo terkait TSP TSP ni kagus basile TSP ni party registration basile power kemudian TSP jam aku lo black hand press itu enggak tahu TSP tumuno ABC ni joto IM MBC lo no notice rekai 2023 Sombari Tipra ni assembly wo budba Sakha Tipra mo party ni register sai good president TSP ni kemarin anak saya enggak tabu TSP itu mau ABC apa nih kan bisa nulis rekai di promo apa nih ke tabu baru menang Citron Debbarma MLA bahasa apa nih di promo apa nih register bahasa boleh enggak mau nulis rekai di promo apa nih kalau nulis rekai juga di MLA itu dong kami MLA itu dong MLA ini Tipra ni legislative assembly oke ain temu. Di sini MBC orang bagi ingkang ke, politis pun didukung kania, babu fusion anai, je politik kena babu fusion anai. MBC tahu TSP ni pun kata, tahu TSP boleh TSP ni berapa sakta. Tahu jauh tu TSP ni MBC pun notis kata TSP, notis depan berapa MBC orang naik. Sejauh tu MBC ni liwai. Di Prama tempat itu dua yang naik. Ini TSP notis sementara mana tu kan? Angkri di sini six itu loh. MBC loh. Mana suspend kayaknya ni bahas tu saya nanti itu kuri. Saya ni dah tahu lah tom kita anje suspend saya mau jadi kuri. কিন্তু legislative assembly itu dong. Tamu negara lagi. Di Prama tempat ini ni di sini tu orang menang Citron dan Debbarma angkat so kubah saya MLA kan. Tahu di sini baik legislative assembly kita aku ni hanya ada tu tahu bekerja lagi itu mungkin di Prama party MLA seat nampak macam ni tamu ni bagai nampak hai ke bekerja ni notis dekat ke bojol mana nah ini political party apa terkait juga artinya kayak ke sini je mantai je senja proses Tiprahani minta bagi Tipralen sampai ke Tipralen naik party kok kalau tu main reason yang kita sampai ke sini jora kasih kemana population kemana dia kemana odiasi karena tahu di borok bagi kakak ke sini nah muka sengaja bahaya kita bisa kifli daman no ba ini di sini kan constitution solution di sini termalah amu ni bagi saya oboto fight kai je sukera Tipralen sana ba separate states naik paksa. Kau ke hai, tahu kau sekarang sebut nama naik je, tahu je himi tu orang leader, orang sebut nama naik, je public orang sebut nama naik, kau siapa yang sebut nama naik. Sehingga tu pani balik se, nak ketipan bernai, jangan bernai ini tu kayak, tiba, hai kita tahu ni bagi kau pengelainan nak. Letter per tahun Letter per tahun, tangan ikut project sekali, dan presiden kita tahu kamu. Ang khorsa orang member tu, mereka tahu kapan angron tu joli dah nikoi dia. The president di secretary di KCR di Jepang di MLA bahasa di FDC bahasa di minister di, apa itu joli dah nikoi ya. Sini sobat tahu pasti dah tahu apa. Sini zaman thai itu sen mana di garis. But tahu ni kopang lah, tahu saya kopang lah ini apa tu saya. Ane mau ngomong ketar mana orang buku ya. Enggak seberapa sawi tu ni apa masa tu ni apa orang bahaya orang tu sampai ini je toman apa sahaja mutu itu orang kayak tangi mutu orang tangan itu musuh itu kaya hamzah kaya Karena ek lain. itu musuh itu kaya hamzah kaya hano jadi na hamzah itu kaya hatof kani borong jadi na hamzah itu kaya politiker je kok selama ni je tahu je orang itu mulai toman ni apa orang itu projen sih karena naskah sekali jual mana sekali sini mana itu dilisani kan di sini. Sini mana itu bunyian ni, sudah sekali itu mana tu ibil mana disiplin.
Jadi no, nahar musuh ngangke, wala jene musuh sekali. Public rock, zebro si ke rock jono buji tu. Ngangke, go baksa hoy to bahasa ne goro baksa bo waktu maya buji maya ne. Ketabu ko mangjane musuh man sekali, ketabu se ko manglai ko eglai to mari. O jaga no nijini sharto bekti sharto nugri risi nagai mani sheglai mani ala je reta peta je to samani. Sam jema pajnai. Tabo political party digin khana chine lo kharsin yego. Tabo nai neti Tipra Motha, IPFT, Tipra TSP, omai kai kebang ma political party tabo phai tongkha. Kaisa naharung jotono dopha Tipra sa khoda nin kok sa. Tinang omai future tamo nai. Na soi Tipra soro mutangjak soknai omai ka tongkhan kai gomai. Tabuk ini kok bupa korupsi besar kebanggaan kai buma ani bisingo kasus besar korupsi tam Kebanggaan bisingo nusable TSP INPT IDFT kita mau tahangle bupa sabo tan musim sekali bupa sabo Government India. Government India sabo BJP. Government India to BJP ini mai aja ka samai ta. At present, Reform kai prothang ka. Sakha mana no government do, government of India. Kaya ba? Sabu pa government of India. Nini besar. Government India to oro besame ka dia romnya ka dia pun dia. Jotono baro di borok ni masa dena. Right. Kamu kong sama itu. Tabuk nem besar jo to besar ke bang mana betul nai. Sabu jadi nai. Bon masa nai besar nai bile. Nem bupa ni besar ni kok nai kai. Nem bon to joli. Karena musuh pun tongga di kanan musuh ni nai bile. Ah. Ada. Enggak bermain bupa sih. Abis lah kok sekarang kita nono musuh pano, regai kita, joto sitong, bupa besar ni kosong, besar tamu tu bersih tu, hai Besar sih. okay? Tabuk besar bahai na nang di berapa terus saja. Kok kayak tu, samai borok buman, untuk naik borok bunugo, duga bunai bo piori zat. Menurut kita nang naik, nang sama ni dengan nang naik. Babu, ani bakam sedikit sih sebelah, bukan ani bakam sedikit hamsi pulang kata. Bersalah, bukan sanggup. Babu ani kam sedikit sih kayu naik, kisi kan pernah nang dia, oh kisi sebelum yang ke, enggak, tabu, sini hampir itu nak no, sini hampir itu nak no, mungkin sebuah itu mungkin. Bulai mani, tolai mani, musulai mani. Awal saya sini mati. Dia pasang sini takut kerasaka. Kau bang aja tam mani sampai. Tam ni kau bang aja keringai. Angke mangso aja langsung bawa ini mangso tu. Tapi kalau saya ini besar, bawa tina aku beli. Salah deh seperti. Boke, kalau saya kan at terjago, kalau saya kan mangso terjago. Tam kau bang yang mana? Kok bang mani babino, jani musuh mani, tong mani babino, kok ma bang. Amo natural sih. Amo natural sih. Kintu, nung se amjonota, sini borok. Musuh sini politik sebuti aku. Ang salah musuh. Ini nggak sini. Sini borok politik tamo musuhnya nangai. Politik jesuk buci naik dan dimpanai apa nini stabilisasi. Jesuk political buci anai, political one sudia by analysis kaya nai asal tolak lagi. Sini tahu leader buci itu mana borong lebih semua onek tomo
Angasin sana angkai top sana tanya. Abang balik sementing tahu kok sudah. Sa obviously tabo democracy phaya age to raja ne amol apro to je shen kabang timana je borok sipai kabang juduri tikene kon haman tabo democracy ya kon to political shrinkhola ne bising tuino nang yok samane ba je right to mane সংবিধানে je right abon bising tuino tabo democracy bising tu fight khaiman tabo tiprasani je fight choli to mani sini hawono sini do pharo population komi thanga democracy sing bisa tola pia ba right tong ko tabu ko o jago to muno right manani thanga Tipra saro binan gobi gobi pio jona thanga bol ama be hinana bom hai hinana isa ni views ka ber वो belai kutuk tang ni ke o la mono no joto na tu le tu joto na tu buwa gra bona tu go ba ala ku bun party go joto na tu je Tipra sano soi soi hamjana o la ha belai kan kutuk o la mono o ma ke no man nai ni ke bo definition ri 당국 수저 땅의 관계 신이 신고 다신고 당국 물려사가 제 보름의 원수문 사나무 수문이 동나무 수문이 알라다 뭐 부지시마야 당국 수저라도 이제 힘이 동안이 부지나스나야 제 신이 아스홀 제가 신이 이제 골 신이 데스티네이션 따모 아무새 부지나나요 오 가나 기디 오노 아보 오 자가도 소비 마니야 시제 탐나니 동안이 사부스럽디 공에 거 비디오 소비나 나 example lama sen sobi simanyo awor to lawono u kamini bra awor to lawono kasawi to bi orang kecil Mothani sobiya kolkata sobiya 공에 거 example ama hai oposta amoni bagai asule sini naharmu ani bekhatamu nai ba musumani tamu ani to fatamu nai abono sin borobos monsi jotono me 99.9% jotono sharthono monsu kuikok saman aboni bagino tamsu jorate mana sini je manthai dongphano asasamanan dongmani jaga asasapan maya oboroka judino khansangge judino sarkar ka asasamanan dongmani jaga asuksa to mannai haisi tapos khansa senge sobisimani asago tangni ke to bisin dol mai ta ta jing sakan no salaya dol bisin dol no Tipra Motha asu jorate agui mega bobagra o 3 বছর রিলিশন no asu jorate edisi hapang khairi ha asu jorate no o rajyo bo 13 জন MLA rakha abu kisana goya kintu ruto rakhable kintu no asu jora solution no thanchake tongi meya thanchake to pani bagi samtang meya jotono jani ja akhaglaine mamon senoi to ke public ro ni bagi 함정세 리마야 가 뭐 바시는 오버세 메이커 아무리 말이 제 리더로 보고이만 나이가 타라나 나이 생다고 아무 할 보고이 그 타라 리더 Tiprawo belek yang obam mane semua tamne o संसार जे মানে tamne বলো একটা যে ওয়ানাবাসিংসা মায়াজাল একটা জঞ্জাল একটা জিগজাগ আজাগাও কুলিনো বড় তেরা ক্ষমতা তো হয়তো বড় খামিয়া হয়নি কইয়া লিডার যত বড় কাহামনো বাট খরচা রিসি তাও না আনসালাই থানাই কে বা হাই নাই কে পাছাল সামাহাই লাই তলে যেমন দল কাছে বিশিমসে কমবাংলাই তো বুনি দল লাই ফাইট খানে তো উলি বক্সে তো ভাইকে নিও গোল ভাইকে পানাই গাম প্রমাণ নাই আর সবই মানি তো আমন বলিনো হানো ফিয়না নিবালি কে কুবি কথারনাই না আর एग्जांपल সানালে ইচ্ছা সানা আবঙ্গা হাই নাই নাই দিওয়ান শুনে দিছে 12 স্বাধীনতা ইচ্ছা সরকার সাথে সরকার 12 স্বাধীনতা আন্দোলন খানে তান্তিও সাকাওয়াম করোনা লোক শহীদ মাইব গোबांबा বেরে দং আপরো চরমপথি দং নরপথি দং মহাত্মা গান্ধী বলি যে যদিনো স্বার্থ যদিনো ওয়ানসকা থাকে ব কত অভিযান নেই বদং মাকা হ্যাঁ দেব ভারত নিব চেষ্টা নেই মাকা কিন্তু স্বার্থ দেখাই নাই নিজে স্বার্থটি নিভাবে ভগবান ছবিয়ে বিনি স্বার্থটি লাগতেছে মাই মাসে এমনকি বুঝবে কাতল জানিছে পাশাপাশি সাইজ মাই ইতিহাস চিন্তাও করুন দি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র আর যুবসে বহাইস মানে কই ইচ্ছা হেকে জাগির বতন নাই সাবে এনবে তমা এবা হানি বাগে করছান এমন বড় কম হাত ফানে হামজাদা বাগে লুকা খুদিরা মুসু সংসিনে রাজবাড়ির বেসকা রোস্তা
sini Tipra sarong ni bisingo ha topa ni nai sangmuka emon ki jora kasio bolong kapio ni ni betul lagi sabai sa betul lagi masa mayo ni betul lagi ya Tipra sarong ke Tipra sano mana soporo ki kesala itu oma hai mama akhir itu mota bela jangan aja sini rumah skrip ini sano gণতন্ত্র rule dong ke sense sini kok mani kok sesana ini kayak aja gawa bunyi borok kayak kami nuta nu kanor sadi khorni khortam se keben bangla ajoro bahino bangla script by eba roman script by ini coba nalai অনেক আন্দোলন খাই পিকা ভালো খাবো তামুক সিনিয়া কিন্তু last of the তামুক সিনিয়া নিজে সরকার জোড়া last of the বর্ষ জায়গা বাংলা ভালো চলেছিল রোমান স্ক্রিপ্ট চলেছিল চলিত তাই এসে সরকার সেদের পাইকা তারপরে দেবনাগরী সে 107 সাকা কে দেবনাগরী খাই দিনে Kami kok tak kesini borong memang di makam dibagi mana powerful lai aron hake kok lai mana bebas jago tu sesam saja sarta ko sin zoro pai kise khosor mathang la sinai Tipra Motha bai BJP je 12 ta jolo je sobrok lai mani aron hoite tam signal ri tinanga BJP Tipra Motha ojo ni je signal nangka opon signal asal din jorati direct indirectly bagai মানে যেটা মকল রূপ মানে যে লোবাগ্রা সংগ্রহ যেটা জরা কক সামানি থাসিমো নং এলপি কক বসাকা বিজেপি বে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দম তো মানে বিশিং এবং কি প্রচার রগ গোबां मा Tipra Motha তো সিন লগি তো হাই তো নি বাসা गोबां मा লিডার রগ মিনিস্টার লা সামানি খানাকা বুম খুলিয়া কে ও মানি কাইসা বিশিতে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দম তো মানে ফিয়াবা মানে omoka national level budi to kaisa party mane BJP party omoto national level party le borto hain chise gaya borok thamai to thamai no sabai a kotor a simono sab mane je kono borokno ni chete bo dolani hene no bi ko khara no na hete ba bufa bosano ko khara no so ko khaya ke omo hai ke no motamoti understand to omo je taw hai ko walai to mani ko kaisa BJP ni kaisa আগে ও বলা কেবা আগে কিন্তু হঠাৎ খাইও মাকে আক্রমণ খাই ডাইরেক্টলি লাগা বুলাইলে কেউ ইদানি সম্মুখা যে থাংনাই যে উপনির্বাচন বড় যেহেতু দুইটা সিটন কাহাম দুবাই পাই থাকা নাকে তাও কাইসা কনফিডেন্ট লেভেল বাড়ি হয়ে যে বিজেপি সাইশুন্য তাই কেন নাগলিয়া বিজেপি সাইশুন্য তীব্রাও ইয়াখান এবং ইয়ার কেন নাগলিয়া তুরু তরকা শান্তি Tipra Motha ni no wan sugui Tipra Motha ni je kethana nangnai kethaya kan seng sukha Tipra Motha no seng bulai pano paikha ma heklai borok ta sare ke phunu to ma heklai jago ta ani mo bolong ke karon borok jehetu tru pai thang ayan ke se birodi shokti kongres CPM jur borok bahine durbol thang tru yang Tipra Motha ni bahine ko dol hisin dol se kaglai to siu kan ba borok yang durbol thang borok ayan tru jor somotan thangai to sare da birodi ko party ba habi to Tipra Motha ni borok ga afan bai borok ta tru ke watsu ka je omon watsu mu funugo je sini powerful ka se Tipra Motha sara bos subo ama haike ta bos ka o AP election to hoy to o jaga bo to kisi meche politics aku to borok chesta choli to already to national to duhui to ble Tipra Motha ni hawa noi ko bon berkata sen borok sara to sen na oma haike bos ka স্যার সানি পাইথা কুইশন খালাইছনে জরা যেহেতু অনেক নাম রাখা যে টাকার জলাদি পার্টি মুং সফল লাইমানি টিএসপি যে কাক লাইমানি Tipra Motha বাই বিজেপি নি হালো তামো সিগন্যাল কোনো ও জায়গা না বিজেপি র জেনারেল মানে তারপর এডিসি Tipra Motha না কারে দব্র আগে ফিল খাইনি একদমনি তারপর তুলে কারো যে বিসি ইলেকশন উপস্থিত আপকামিং ফাইনাল দম ওগুলো টার্গেট খাইতো সফল লাইকা না বিজেপি র Tipra Motha নো totally ignore खाई दिया तब मौज अंधासी मुसाका दिल्ली को दोस्ती Tipra का दोस्ती बीजेपी बाई Tipra Motha मुंकड़ खाना का ये बाई इलेक्शन इससे का बीजेपी Tipra Motha ने अटैक खाई Tipra Motha बीजेपी ने अटैक खाई ऑक्सीजन सामर खाना का चंदुक का लाइट हंजा by election Donpur box na by election joto Donpur ni ani khadni ti pasaro Tipra Motha khai tonero phaidi chang joto thamsa ka sam tangnai
sini Tipra sara komona kya pagi jotona BJP o thansa ka butri kaplai khai modi ji se suno ramai Maharaja ko kurang no hasil hakoto ne oni sabai malai ton norok ketam ne oro ubun partner butri ini proses khai Tomlen video content. Okay, aku dipakai. Borok ni silent mode kan. Borok ni boot busuk lagi. Sab ni borok busuk boot lagi. Aku tu picture clear. Like kan jago. Tipra Mothani boota busuk tong borok ba box nagar. Kabu busuk opposition kan busuk bonoro boot lagi. Picture clear. Kabu nanti calculation no Tipra Mothani boota ro sabun boot kan korupsi mana. Okay, kabu borok जो तो national party, अनंत regional party, बहुत ज़्यादा थंगी शोगे क्या आप उठा तो calculation तो होंगे, clear हो जाता, things are clear, तब वो Tipra Mothani कौन-सा सीधा का, बोलो नि calculation हो, आनी calculation ये किंतु, बीच पे रो calculation का क्या Tipra Mothani बोलो कौन-सा database, आज कौन-सा नो इस्तेमाल खाई Borok kita jus pakai, je tabuk tayo sa violation, tayo dito si Barika, agi yung kinukup, dia terjun tomani. Kalau itu country. Disiplin dia terjun tomani gope, tabuk tayo dito pakai. Section green signal of the Pasal strongly kan, Tipra Mothani passing over, ang clear sama musuh. Sini borok ni bisma emang karakter hanya hak kata politics Bulai, toklai, walai, snob stoklai, bike stoklai, karakter baik, kuno politics, kuno society developnya. Beti itu apa namanya sih? Itu je political party, emotional by politics itu namanya, agak corak kebangun lasting kayaknya. Aku bagai aku jadi soprok lain ni, nu kapal video ro. Aku pun kaya kamu disiplin jong jati Mungsa ni state president, menteri program vikas Debbarma. Walai tolai baik, jeng unu develop Ungya, jeng sandi tolong nane. Last kok kuna tumer besun jaka, aku hepati mungtam ni bagai ingka, borok ni Hasil tentang action khasnya, kau tuh sering Sakha, kayak mana feel dia, korupsa kai, yes, borok nih bagai, borok jaza namanya, jaza namanya borok nih action hai, tamu mai, ang sana muncul, ini saಧಾরণ public borok, political party nih mungkin, not Sakha, baik sebaliknya, no तुम केस के नहीं लिखे तो आज है पॉलिटिकल पार्टी से खाने नहीं है आज मैं तारो नंजे को कुछ है जरूर मत खाने afro nombor ni rang mana apno सब सुबह है ये आपको से सीख अमा है कि अम्मा sini borok politics no kaham ke bujian ni musuh politics खाने bagai kebang mana no kemaka no sobjaka baik kerja beli bersama pada kelih kamu aja sudah kau Orang jenjang baik kau Mari emotional politics kemana bagi aku? Nung soy one soy politics kayak nung kayaknya dengan kayak bak klay kau kayak. Tahu sah, aku jadi question tahu sih. Develop ni bagi hingga tu national party bani kereng kaya tu mana. Tahu di perasaan ni emotion jeneng emotion sama ni. Orang separate state di perasaan orang ni je justice maya ni tu mana by existence je survival ni je constitutional ni je solution. Orang sama tu mana. Kalau duitnya lama kayak nungsa, enggak development hingga tu BJP national party baik kerana fund lagi tu mana,
Angkat tabu Tipra sun standpoint si ko jaga tabu. Standpoint Na develop thanai na greater Tipra. Tipra sun standpoint kaisa no. Bawa nangku ni view. Tipra sun ni standpoint kaisa no. Greater Tipra len hai ke Tipra len hai ke Tipra sun do phayo na ni muju standpoint clear. Kintu Jaga ta mane sobi mane ya. Tai kaisa ko leader of India tamo standpoint development thang sobi. Puila ke tamo. Apno side to Puila ke tamo. Puila ke dofra yopna ni. Tipra len hai ke greater Tipra len. Point ekta. Puila ko. Puila. Next So step. only hui. Next step ko so Next step jepru government thango apu ke development box. Aron pura public by leader ni difference thamai. Ei, abu bagai aku ti sajak thang aro. Pura difference alaran tham. Karon example ke IPT by BJP alliance ka IPT by jepru BJP alliance government ma Sakha public ro jotono chali thaka Tipra len samne ro. Jodi ba কোনো পার্টি না মানে চাজে আমি সামানিয়া সিনারি রুমান সামানিছি চালে খান Okay, sar dinin bagi sungningsten, taisho zora ham nalaisin box halane, sarno baham bai. Kapang ni tabu kai bukuk song, dini box group zeng omai kai no topik tui salaiya, di pramotha bo steno tongai BJP bai tabu joprok mani bo halok ni boyaro, kebang kup nusung box salaiya zora nawe, bus kanga hai hai dorun bagai topik kaham zeng tubi pai binai, omai kai no logere tumni jotono no kulung. জড়ালায়া খো তাবুপো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি অমল লাই থাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জড়ালায়া খো তাবুপো ইয়া প্রিবাক শাখে জড়ালায়া খো তাবুপো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি অমল লাই থাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জড়ালায়া খো তাবুপো ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি লাই থাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি
জরালায়াখো তাবুবো ইয়াপ্রিবাক সাথে সেদি লাই থাঙ্গেউলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুবো জরালায়াখো তাবুবো ইয়াপ্রিবাক সাথে সেদি লাই থাঙ্গেউলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুবো ইয়াপ্রিবাক সাথে লাই থাঙ্গেউলো মুক্তি সকরে তাকাবি বেলা হামবাই তাই যত লাহিনী খুলে জরালায়াখো তাবুবো ইয়াপ্রিবাক সাথে সেদি অমল লাই থাঙ্গেউলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুবো ইয়াপ্রিবাক সাথে সেদি ang punana sanai omai gotorok belekhe saya রাজনীতি যা যা রাজনীতি হাবদমনা যা যা আইডিওলজি যা যা নাহামংনা নাসিকে রাজনীতি খাই পিয়া মামাহাই গতনা তো আগিনি সিমি তাবুক জরা আপনো বেলেকে সাজাকি আং সেলাং যাব তো আদিনি তো খনাকা তাগলা যেটা গতনাং মানি আদিনা একটা পার্টিনি প্রোগ্রাম দङ বিজেপি नि প্রোগ্রাম দङ একটা জয়নিং প্রোগ্রাম দङ नि খনাকা বুকরি হলা হনাই কে আমন পরনুখা যেবে বড় ফাইলিওতা এটা প্রোগ্রাম খাইকে যেবে প্রোগ্রাম খাই নাংমানি আমাকে সমুক জায়গা দল দলকে দলকে যাতে আগেছিল ওয়া সুজা খায় বড় ছিও যে তাগতল সংগঠন সামনে বেশি স্ট্রং সামনে দুর্বল আবার যতন ছিও বড় কথাই মানো ইনকে বড় না হামকে নুক জামানে তা তাবুক যে মানে মতে বড় রাসিন কিসা হামিয়া খাইয়ে অন্যদিকে টান খাইনি অমহাই নুক যাবে বলতে প্রোগ্রাম খাই তোমাকে প্রোগ্রাম ফাইদি সুতভাবে ফাইদি থানি কিন্তু যেভাবে বড় একলাগে হকে ফাইলে মেনে আমি কিন্তু বেলাইকে মানে রাস্তাতে গিয়ে যে খাইমেন দিকে কাপো চাই হাই নেই চাই মানো বড় হকে ফাইলে কিয়া কাকে রাস্তাতে খাইমে তো আগে শুনো কিসা মিসা আং আবো আবো কোনিয়া গাম পরে কিসা মিসা লাইবা পরে নুক খাজে কেমামা পাবলিক কেমামা আংকুরংনি বাইরে সবাই জাখা কাইসা নিজন মাতো স্কুটি কাইসা বरै नै খলसा सबाय जाका पालदों अमाके संनुखा
Oke belai tung hala ja thom thom omna jotan elaka basi kirija oke age rogobo nukha IPT BJP soga tongfurbo dol kaise bisingo bulalai mane bulalai jar dol kaise boro kidi sorkaro tong oke tongmani agolo boro elaka segmani tina boro bulai meno mai nukha ke elaka basi dok abo belai ke sabai angi no tini jebabe sini boro dok thamchangai jemon CIB isu phake NSC isu phake bubagra thamchanbai koikanke o sujugno manka borok je walai bulai hamte ani beba thamchao phai bubagano phai ekdom ekta peaceful area hani bulagati tagodora ta jombujala subdivision ni manka o jagate esia tini je gotanang mani abo ekte রাজনৈতিক একটা চক্রান্ত যে কেপনো একটা রাজনৈতিক no যে কেপনো borok রাজনৈতিক ni সুবিধা বাকি বড় আমাকে হানিয়া খাই রাজনীতি ফাইনাল অমাই চেষ্টা করে শুনবো গাবনি যাগুলো जों খমা লগে ন অরনে যে MLA বংনা বিশেষ করে থাঙ্গি যেসে মাছে এলাকা সামালনে চেষ্টা খাইকে কা সামালবো দখা এনকে আবম পুরা সেন্টেন দিন থাঙ্গি AGPU পিএস থাঙ্গি বা উসি বাইমালাই কক সালাইকা পরিস্থিতি ন বাহিকে আপন কাহাঙ্গ তনমান একদম শান্তি পরিবেশ আকে বাহিকে তনমান আপন মা সালাইকা তিনি Tipra Motha asanya ni sikang, bobagara hanya ni sikang, je onyang abjani kok saliang, jomojala subdivision, bas jomojala blok ni bisingo je tongmani, je osabdi poribes tongmani, itu bobagara phayei thamcha chuma pore edisi hapangbo phaikam, phamini agolo hotat ke ekdom elaka change, mane amai ken thaka walai bulai to kre ni manu, tabu agini tulana bai tahu naikina di area wa bahai walai bulai kere ni semen kapuro ko SDM ba DM kok sapro boro masaka e phamya pore tini wan সময় আছে আতুম সাকে জমজলা সাব ডিভিশন আসকে শান্তিনি পরিবেশ কিফি ফেন কা ও জায়গা নুক জাগো যে ও শান্তিনি পরিবেশ যে তং তমন আপনো একচুয়ালি কেনা নাংজাগো তাই কেনা জাকে পাবলিক দিনে দিনে যে মাস মুসু তমা পয়েন্ট ও যে তাবুক বুবাগারা থানছে মানে ফাই দं আপনো বাকি কেবাং নানি মেন একে তেকিসা দं যে রাজনীতি বাই বাকি খাই সিনি যে দাবি দं মানা নাই তমানে হিনি যতন সাবংনা আশা খাই বিশ্বাস খাই আপনো বাকি সেপামবে একটা নাহামু নুকজাগো হাইছে ইয়াং কক সাইত দं সিনি বং দাবি হনে ইয়াং কাকে রাজনীতি নো সিতা লামা তালাঙ্গै দাবি না বাকি কাসন আবা কাইসা বাহাই নুকজাগো জাগো মাই কে তিনি জরাতেই যে গুমানি একদম কিরমা সিনজা হাই পানো তাবো কিসা নরমালা সপাইকানি সাইমানো মিয়া বাহিনো ঠিক উসানি ঘটনা পরে মিয়া মোটামুটি কক সালাই একটা শান্তিন পরে কিফলি ফেকা মানে কোনো হাইগলিয়া রাজনীতি তো ঠিক আছে সোংনুখা আগি রগব নুখা রাজনীতি কিসা মিসা হাই অঙ্গি মানো কিসা মিসা অঙ্গি মানা বাং কোন হিয়া কিন্তু রাজনীতি যে জায়গা ঘটনাকা অরন পাইখা রাজনীতি জায়গা তিনি ঘটনাকা খানা আংতিসা পাল্টা রুই খাইনাই abo রাজনীতি কিন্তু আমহাই মানে উচিত দিয়া abo সাপ saya রাজনীতি পার্সোনাল লাইফ তালাঙ্গै পার্সোনাল দিকে তালাঙ্গै abo খাইমানি abo saya হাই হনি আং সানামো जों aboni agolo tini nufikia mia je bongni ogotong man notation anya fakia Kristen je minister bongna bikas Debbarma bo khosomba si bongna MLA kok salajak khanamani gotone sigama kok sajak a gotone pore kok sajak kadi khram angka abong pore nukam bo family agolo jebebe teisha area nanya ni phaye jebebe hoila mane jebebe poribesh no nosto khani chacha khaimani olos nukha angka abona kifilte jomojolo je gotonangkha abo bagar nani uchit ya neng naikya gotonangkha usango ke miya motamoti joto elakao joto na mani laika ঠিক আছে gotonangkhano ke tau bahike je gotonang thangka tau bahike kaham ke tongene ne au naima jago teisha kifilte phaye kabama palgone bike sabai kalangkha angkorako mane tan tijak abro phunugei domke rekhabani khanaka gabono abo kintu belai ke saya kalebani hunjago gabono belai ke sepselo public ablong to bisi hamjaga gabono tabuk tini orone amjene MLA thangai amjayo thangai peace meeting bo tini ungkha peace meeting ngai amporanke elakani MLA jotobai koksaka jate পরিবেশ একদম শান্তিকে তংনা বাগিতো ওয়ালা বুলাই ওই
কাহামকে তংনা বাকি এলাকানো নাইচুকে তংনা বাকি তিনি আমচেন পরে কক সালাই তাবো একটা পরিস্থিতি কাম জায়গা হনে সাইমানো ini nih ke apa ini dia ini pitch top lainnya apa itu tam belajar abo tong ko jing sari ko kok semanai gotone biji tabo MLA bongona bisuje bai kok saka pitch meeting o ano be খবর যা পেবানে একটা অ্যাসেম্বলি একটা কমিটি দङ এস্টিমেট কমিটি অর মিটিং দङ বাই आं pitch meeting थांमालिया pitch meeting তো কামলাং কানা যাতে pitch meeting তামবা যাতে যে কোনো রাজনীতি দল খাইতে মানো যাতে কোনো ঘটনা ইয়াতেকে বাইকে খালেনি নাচুকে তনেনি এলাকানো কোনো যে পরিবেশ দङ নাচুকে তঙ্গি গণগুলিং একে তনেনি ওয়ালেগুলিং একে তনেনি আপনো মিটিংও সালাই যাকে নাহি মাতো आं सारिगो जतमै कक सावै बाहिके कक सालाय काम हायनानै इनके जतनो सानमो जगो जार जार पार्टी खेदि कोनो इया फियाबा राजनीति खेमा जागा जाते पाब्लिक जारो जनसाधारणनि बंनि बेगात कालायाते राजनीति खेमा जागा अनेक संगो कितु साबो दुखुमा को बेसि पाब्लिक दो गाव हाइके आमसे गदरांके सिन बल हाइन तांगि जानाय मान इनका तांगि जानाय बागे बनो बेसि असुबिदा आंगो आबो जाते याते आबोनो जों मानानै যত আমচেনি এলাকাবাসী শুধু কাগজলে বিধানসভা সিমিয়া প্রত্যেক আমচেও মাছ হওজে অমাই যাতে ঘটনা ইয়াতে নাইথক যাতে খাইয়াতে আং মিটিং খাইদিন থাকে মিটিং খাইদি কোনো অমাই ওয়াসং তাথানে যে আং কোনো মুংসা খাইনেনি তো বনি যে তো মুংসা উঙ্গে মিটিং নে যে সিস্টেম খাইমেন ইয়া ক সিস্টেম অনুযাগো বড় একটা ওয়াসং তো মিটিং নে মঙ্গই এলাকানো বাহিকান পরিবেশ নষ্ট খাইনেনি আবার সিমিসে নুগাগো আবার তো সাইজং সাইথাকা বনি যে সুনুকাই 2018 পরে ফাইমানি ইয়াগুলো অমাইকে ওয়ালাই বুলাই সিংনুমান অমাইদ কালচার কিন্তু বেলেকে চায়া ফিয়া যত রাজনীতি খাইনো বিসিংলি জামো চায়া মা সমুস অমাই দङ जेसका पर राजनीति बुं फुनुगै एकदम हाइ घटना खाइ हामिया नष्ट खाइने आबो नुगा हाइसे आबो बेलेके चाया आबो जारा अपाति तंनाय दङ मा सानाय अमाय बरंनो सिनगै बरंनो काहाम के बुजगै बा नाके पातिनो तन्यावै যাতে আমি নষ্ট খেমে যা বড় রক আমাকে নাইকলান দরকার নেই খাওয়া সময় Kalau apa di mana jadi itu kalau oke itu mungkin kalau political party di Brahma juga itu bergerak bersaja. Oh itu মিয়া কক সালাইকা এসডিপিও তাই ওসিবাই আং নিজস্ব থাকা তাই কাগজনে এমএলএ বতং সালাইকা কেস দং কা বুথ চাই পুলিশ নি ডিপার্টমেন্ট তিবো একটা কেস এখানে চাও সামনে গই কেস একা তাবো সাইমিয়া পিয়াবা কেস নি যায় কেস এঙ্গেই আবনো যারা কেস নাই বংনো বাহিক খাইনাই বা চেতকি জনা পুলিশ বা কাহামকে আবনো ইনকুয়ারি খাইয়ে ঘটনা মানে ছয় যে কেস কালনো কুবি দিয়া বড় জড়িত দং আবনো পুলিশ নানি নে চেতকি দङ আবো নাইমানি ইয়াগনো বাহিক নাই কেস বিয়াং দিকে সইনা আবো নাই আংকা সাও কেস রক আবো দরকার আমাই হামিয়া সিদাকে তো এফআইআর মাখাইনাই কেস নাই পিয়াবা অমাই কিনা নাঙ্গো जों প্রত্যেক ঘটনা মাজা সংলুখা যে বড় ঘটনা করে হাইনা না নাই সিমি পলিটিক্যালি লিজানো নাই বা সাপোর্টার নাই কেস আংকে সামানে কে হাই কেস যে বুলাইনাই যে আসল ঘটনা জড়িত দङ অনেক কেস রেডি নো দাও যতদিন বহামে সামখাকে পানিশমেন্ট মানানি দরকার আমাকে রিয়ান বাগে ম পলিটিক্যালি তেবা হামে দিকে সগমান সগনো যে অনন্ত কেস কালানি যে ঘটনা করে বিন বেখাতা ওয়াসনাই आं अर घटना केस करे तेबा आनो मुइ केस राख अमाय रक संक मागो नगो जाता अमाय हियाते इनका जारा पॉलिटिकली खाइनाय बड़ वासना दरकार अ घटना सासाव जरै जतं आबो नाइनो केस ना निमिथेन जे केस मा चाय सामखाके तो जेखुनु पातिन बरक पानिन माना दरकार अमाय जाते हियाते पानिन करे के अमाय तेबो बर खाइनि साव संनाय तेबो खाइनाय केस तो हाके काहामके नाइकुलै सासाव घटनाও জড়িত দং সামনেতে ঘটনা আবো নাই কোনো রাজনীতিক নাই ওই আপন যারা নাই দङ এরেস খাই পানিশমেন্ট দরকার নে আং খাওসম tahu Mothani kasih bisa Mothani kasih kes ini tak hay kes ko dulu pokoknya kes apa tahu Mothani kasih kes besar mana no kamu step na hamai no जों नायनाय केस माने बु पजिशन दरकार साबसम दरकार नाय যদি ন কেস বা এরঙে হাইরি তমাকে जों किन्तु आसुक तया जों सानाय जे खाइनेनो नों साइजों साका पानिशमेन्ट नानि पुलिस प्रशासननि उचित फियाबा हाइन अनथने केस दियावै हाइन गांगां बंनो
শুধু বিজেপি থেকে রেখা ঘটনা জড়িত দङ ঘটনা दङ होननानै हाय रेखाके কিন্তু অমা হেঙ্গালাকে जों आसुक दंला जों आबनो नाके आबनो ताम स्टेट बानाय जों सिरि खंनाय जों गणतान्त्रिक पद्धति जों जे खायनो माने हायकनो खायै जों आबनो तांगे समाधान खायमान बा सेनि कक मानायके जों একটা जों सिरि खंनाय आन्दोलन खायनाय नागा थाना देबो सोंनाय आव बाहे खायमान आबो जों माने তিনি 12 তারিখ সেপ্টেম্বর 2023 জরানি খরাং সোশ্যাল মিডিয়ানি বিসিংতে সিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি লোকরত্ন অমন সানামু চুঙ্গ আইপিএফ তিনি আইডিওলজি আইপিএফ তিনি নাহারমুং 2009 মার্চ আইপিএফ টি পুনরুত্থান উংমানি কারণ আবনো তৈ কিচা কগলাম সালাইনানি বাগै জরা मानमाबाय सिनि मीडिया फ्रेंड्स न बेलायखिनो हामबाय এই যত নাই দंनाय रखनो आनि खुलुमा अक्रा रखनो साक सालाय रखनो हामजाबना এই खाका हामिया फारै दफानि कग रखनो सालायना बागै सुजुग मामाबाय राज्यनि हास्तेनि যত लोक रखनो आनि खाका हामिया फारै कयेकटा कग सानानि मोजों जों पार्टी आईपीएफ टी 2009 नि 4 मार्च अर्थात 4 तारिख मार्च आईपीएफ टी कताल की आचाई फिरका आबोनी मूल कारण नंखा जे सिनी त्रिपुरा राज्य जेफोरो राजतंत्र पाई गणतंत्र थांमानी लगी लगिनी सिमी 2009 अब्दि उपलब्धि खालायनोखा गोबांमा रिजनेल पार्टी गोबांमा पलिटिकल पार्टी आचाइखा हा दफानो थांनानि बागै होनो किन्तु सठिक लक्ष्य बस्तुओ सबै माने लिया शुधु रिजनेल पार्टी सिमिया गोबांमा सिनि हाव सिनि कक नांगिया सिनि हाव सिनि मानथाय सिनि राइट मानलिया हिनै गोबांमा बरक साजागियांगै यागो सिलाय रमैयागै टेररिस्ट सामुंख्लायगा बरक फियाबा लास्ट जेसु बरकनि फामतंसाक सामुंख्लायमानि यागोल इंडिया गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बाय कम्प्रोमाइज खालायै सालायै बरक फायनानि बाध्य अंखा फियाबा ताम नगजाखाजों प्राय 70-75 बছर त्रिपुरा हास्तेव सिनि अधिकार जों मानलिया मेन कारण गाखे इलिगेल माइग्रेशन बांग्लादेश नि आसुके हक्का सीमाहीन हुई थांगा आबुनि बागै संविधानो साजाक दङ मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड बाय द पीपल फॉर द पीपल त्रिपुरा हास्तेव सिनि त्रिप्रासा जाति गोष्ठी बेलायखे कमे हुई थांगा इलिगेल माइग्रेशन अन्य दफानि बरक बाङै थांगा आबुनि बागै सिनि कक नांलिया आबुनि बागै गोबांमा रिजनेल पार्टी आचाइफानो सामर्थक खालायमानलिया सिनि अधिकार सिनि नांकुक मानिनो खालायमानलिया आबुनि बागै आईपीएफ टी वानसुका जे भारतबर्षनि संविधान मताबेट अनुसारे यदि मिजोरमनि स्टेट दंमानो नागालैंड नागारकनि स्टेट दंमानो गुजराती रंगनि स्टेट दंमानो गाखे त्रिपुरा हा त्रिप्रासारकनि हिनफानो अन्य दफानि बरक मेजॉरिटी उंगै एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और प्रशासनिक क्षमता और बरकनि मां बां थांगा आबुनि बागै सय निजिनि याकंबाय निजि भाषानानि निजिनि हा तै दफानो मथां नारकनानि बागै आईपीएफ टी आचाइखा आचाइमानि जे आईपीएफ टी आचायै निजेर शासन प्रशासन निजिनि उंना नांनाय आबनो नाहारियाखै संविधान आर्टिकल 2-3 धारा न नाचिगे आईपीएफ टी एडीसी एरिया न इनभेस्ट खालायाखै आलादा हास्टेट एबा सेपारेट स्टेट एबा स्टेटहुड बुमुं फारिनो हाका त्रिपुरा लैंड होनो एंखे आबनो सक्सेस खालायनानि बागै आईपीएफ टी 2009 सिनि ताबुकसो जरा आबगैबाय ताबुक अर कक साथाय दङ जे आईपीएफ टी त्रिपुरा लैंड सानिया खाय अन्य गोबां पलिटिकल पार्टी रक आचाइमानि तामनि बागै आचाइखा आं सानानि मुसुंगो आं थानि जे तथ्य अनुसारे जों दशरथ देबबर्मा सुदन्न देबबर्मा हेमंत देबबर्मा अगुर देबबर्मानि नेतृत्वे गणमुक्ति परिषद आचाइमानि चुमुखा हरिनाथ देबबर्मा द्राव कुमारियां नगेंद्र जमातियानि नेतृत्वे टीयूजीएस आचाइमानि नुखा टीएचपीपी देवव्रत कलय विश्व देबबर्मानि नेतृत्वे चुमुखा टीटीएनसी
INPT, NSPT, NCT, TPF, IPFT, TMP, Tipra hinai kabangma political achaika kintu sotik jagao sapai mandia abo simia जों नुखा त्रिपुरा नेशनल volunteer आन थाने जेसक रेकर्ड तंगमानि मोताबेक अनुसारे 1977 হইতে शुरू खालायै 1988 जरा जे बरकनि मानसा बरक फाइट खालायग्रा बलंगो थाङो 424 जना बरकनि लगि रत्न तैयाको आबुन यागुलो एटीपीएल हानि थाने जेसक रेकर्ड तंगमानि जरा 12 तारीख 12 मार्च 1980 থেকে 23 तारीख 7 मार्च 1983 অবধি বিনন্দিনী জমাতিয়ানি নেতৃত্বে এটিপিএল বলঙ্গ থাঙै সামুখাই আবুনিয়াগুলো जों नुखा টিএনএলএফ কালাদেব বর্মানি আবুনিয়াগুলো जों नुखा টিআরএ ধনঞ্জয় রিয়াংনি जों नुखा যে 11 তারিখ ফেব্রুয়ারি 1994 হইতে 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি 1997 পর্যন্ত ধনঞ্জয় রিয়াং টিআরএ বলঙ্গ থাঙै সামুখাইকা আবনো কারে এটিটিএফ ললিত দেববর্মা 11 তারিখ 7 মার্চ 1990 আচাयै 23 তারিখ আগস্ট মাস 1993 সারেন্ডার খালাইমানি जों नुखा आबुनो कारै त्रिपुरा पिपल डेमोक्रेटिक फ्रंट हिनै टीपीडीएफ हिनै रंजित देबबर्मा बलंग थाङै सामुं खालायमानि नुखा आबुनो कारै नेशनल लिबरेशन फ्रंट अफ त्रिपुरा एनएलएफ हिनै विश्वमोहन देबबर्मा 14 तारीख एप्रिल 1989 থেকে शुरू खालाय दाबुकसुक जरा सामुं खालायदोंमानि जों नुगौ थियाबा अककनो सानामुसुङो उसुकके एबीसीडी पाइतै खालायै रिजनल पलिटिकल पार्टी आचायखा बलंग सामुं खालायलायमानि एबीसीडी पाइतै उंखा एचिभमेन्ट सिनि साल गोथां गोथां सुखराम देबबर्मा आगरतलाव डीएम शशि मोहन देबबर्मा गंडक दैसाव एसडीएम रवि लिटन থেকে শুরু খালাयै আমপুরা বাজার কোটনা বাজার থেকে शुरू खालायै बाजार सकजाकमानि बुथार जाकमानि अगणित जों नुखा कांग्रेसनि आमाल 30 बছर जोरजार मुलकटार नांगनजार जुनिटार 1974 इंराजिनि 28 तारीख मार्च आ जरानि मुख्यमंत्री सचेन्द्रलाल सिंह त्रिपुरा विधानसभा काल अर्डिनान्स जारी खालायै जोरजार मुलकटार बुमुंगिबो सिनि महाराजानि आमालनि जे रिजार्व घोषणा खालायजाक प्राय 260 वर्ग माइल आबुनो सुबायरमानि रखा आबुनो कारै जोंथाम नुखा उपजाति युव समिति कांग्रेसनि आमालो खवाई आमचाइनि सै उजान मयदानो आसाम राइफल रेप खालायै सिनि त्रिप्रासा बरैरक बुथार जाकमानि जों नुखा आबुनो कारै जों सीपीएम नि आमालो थाइसिंगो साइ थांमानि डीएम एसडीएम থেকে रवि लिटन থেকে শুরু खालायै अगणित बरफ बुथार जाकमानि बाजार सकजाकमानि जों नुबाय अम हाइख्लायनो आईपीएफटी बीजेपी 2018 सरकार फाइमानि आगोलाव 2019 नि 8 तारीख जानुवारि माधव जिरन्या माधव बारिब सिटीजेन एमेन्डमेन्ट बिल नो तैयाखौ गुलि खगजाकमानि रखनो आबन बागै आं सानामुसुंगो जों माइनरिटी थांमानि बागै जे सब पलिटिकल पार्टी फानो खालायदि नेशनल पार्टी फान खालायदि रिजनल पलिटिकल पार्टी फान खालायदि सिनि जेसक नांगमानि सक अधिकार जों मानलिया आबनि बागै एडीसी एरिया नतुय निजेर्स एकटा शासन प्रशासन स्नामै मान खानखाय आफ्रुसे सिनि अधिकार आफ्रुसे सिनि मानथाय जों मानसिनाय आबनो नाहारै आकयनो जे 49 एमेन्डमेन्ट एक्ट उंगै 1984 इंराजीव त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी गठन उमानि आबनो इनभेस्ट खालायै आकयै आनि थाने तथ्य तंमानि अनुसारे एडीसी नि मोट आयतन 7132.56 वर्ग किलोमीटर मोट जनसंख्या 12,18,121 जन आरनि बिसिंगो एसटी 10,23,561 जन एससी 58,613 जन
আদার্স 1,35,947 জন টোটাল 12,18,121 জন জনসংখ্যানো তৈয়াকই जों Tipra sarokni tongmani ha Tipra sarokni tongmani len Tipra len bomungriwoi 2,900 gothar সংবিধাননি आर्टिकल 2 and 3 no invest khlai agoi जों separate state sanai phai dong orbo sarangkai kaise sumo abo jodino tini edisi area no to separate state khlai Tipra len music Sini borok kamu kena je Tipra support kerja boy. Lama korolai tonggoi. Jadi nama hakam kan lagi sini separate state edisi area apa nargiman yang ni kan kai. Terus kamu Tipra sarong itu jaratai anggap lain. Rondi 2011 ni Adam samare অনুসারে রাজ্যনি জনসংখ্যা সিনি রাজ্যনি হাস্তেনি জনসংখ্যা অঙ্ক 100 জন ও 31 জনা শিডিউল ট্রাইব সংতি প্রাসা হিনজাক নাইরো সাঁওতাল মুন্ডা খবইয়া খবর ও জায়গাও বাঁচাওই যেভাবে বেআইনিভাবে আয়াংনানি ফাই দङ আবু যদি 2040-50 সংখ্যাকায় 100 জন আবু ত্রিপুরা সারক শতকরা 6-7% নङै थांनाय শতকরাও 6-7% নङै थांगांगाखाय আবুনি বারা কপাল হাইয়া গামারি বুফাঙ্গ ততবা কফাनै 20-30 বছরনি পরে গামারি বুফাংনতেই সিনি মালিয়া आरो ततबाक मांगनो आरो बरिफां टप सिमांनो कुपलुं हम हामै थांनो हायनो माहाय सिनि कपालबो आमो हायनो ngै थानाय आबुनि बागै आं कायसा कक सानानि मोसंग तिनि सायै थै तंमालिया ओ जागाव कायसा कक साताय दङ आं सानानि मोसंमानि हिराखे जे सिनि ओ जागाव कायसा नांककमानि कक गाके गोबां मा बरक सेपारेट स्टेट नतै बल बेक खाख्लायलाय दङ आबोसे आं फार्स्ट सानानि नायगाव आन थाने जे तथ्य तंमानि अनुसारे आं अककनो सानामु सुंगो जे थासिंफ्रु आं साइथांका नरकनो नायखांखाय तामुसिनि अधिकार संमानलिया मेन भारतीय शासनतंत्रेर जनगणेर मौलिक अधिकार भारतबर्षनि शासन व्यवस्थाओ एज ए भारतबर्षनि सिटिजेन हिसाबै बिनि जे अधिकार आबुंखा 4टा अधिकार गुरुत्वपूर्ण अधिकार नाम्बार 1 गाखाय साम्य अधिकार যেটা রাইট টু ইকুয়াল সাম্য অধিকার সমান অধিকার রাইট টু ইকুয়াল আবো আর্টিকেল 14 and 18 পরিষ্কার রিজার্ভ দङ সমান অধিকার নাম্বার 2 দङ স্বাধীনতার অধিকার রাইট টু ফ্রিডম অ্যাক্ট 19 to 22 স্বাধীনতার অধিকার রাইট টু ফ্রিডম চিনি স্বাধীন অধিকার চিনি তংনানি নাঙ্গো নাম্বার 3 जों नुखा शोषणेर बिरुद्धे अधिकार जे शोषण खालायजाक दं माने जोंथ' दाबो शोषण खालायजाक दङ चिनि मानथाय मायां दङ आ शोषणेर बिरुद्धे अधिकार राइट एजेंसी आ जे शोषणेर बिरुद्धे अधिकार आबो जों माना नांनाय नाम्बार 4 धर्मीय स्वाधीनतार अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्मनि अधिकार दंना नांनाय किन्तु आबोनो इनभेस्ट खालायाखैनो जों नायखाजे भारतबर्षनि संविधान आर्टिकल 2 and 3 ओ तामकक साजाक दं थाखाय पार्लामेंटेर आईन द्वारा कोनो राज्येर कोनो अंचल पृथक करे 2 বা ততোধিক রাজ্য অথবা রাজ্যের অংশ সংযুক্ত করে অথবা কোনো রাজ্যের সঙ্গে নতুন অঞ্চল যুক্ত করে একটি নতুন রাজ্য গঠন করতে পারে নাম্বার 1 নাম্বার 2 তামককসা কোনো রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করতে পারে ইনক্রিজ ক্লাইমানো কোনো রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করতে পারে ইনক্রিজ ক্লাইমানো নাম্বার 3 তামতং কোনো রাজ্যের আয়তন হ্রাস করতে পারে ডিমান্ডিং হ্রাস ক্লাইমানো কমেরি মানো নাম্বার 4 তামতং কোনো রাজ্যের সীমানা আল্টার দ্য বাউন্ডারি অফ এনি স্টেট কোনো রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করতে পারে নাম্বার 5 কোনো রাজ্যের নাম পরিবর্তন করতে পারে আল্টার দ্য নেম অফ এনি স্টেট স্টেট नि बुमुंबो फेरि स्लाइ मानो निसाव इनके और 2 নম্বর পয়েন্ট তামতং কোনো রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করতে পারে 3 নম্বরে কোনো রাজ্যের আয়তন হ্রাস করতে পারে পরিষ্কার আর্টিকেল 3 ও সাজাক দङ আকক
aboni yagulo greater Tripura land. What is the means of the greater Tripura land? কোনো রাজ্যের আয়তন হ্রাস করতে পারে, বৃদ্ধি করতে পারে। নং যদি আর্টিকেল 2 and 3 অনুসারে স্টেটহুড ত্রিপুরা ল্যান্ড মানেই পাই খাঙ্গা খায়। সাপোজ জেনারেল এরিয়াও ত্রিপ্রাসা জনবসতি गोबांमा ब्लक दङ, गोबांमा पारा दङ, ग्राम पञ्चायत दङ। आ ग्राम पञ्चायत त्रिपुरा ल्यान्ड स्टेटस जों इनक्लुड उंनानै हिनै जदि प्रेयार खालायखाङाखै बरकनो जों त्रिपुरा ल्यान्ड स्टेट इनक्लुड खालायथ'नाय एबं कमलपुरनि अप्रेस नगर हिनै कैसा एडिसिभ लिस्ट दङ हाइफानो आबो ताबुक जेनेरेल मेजरिटी उं दंखा जदि फानो एडिसिभ लिस्ट बरक आबो ताबुक जों एडिसिभ लिस्ट सुंलिया जों ग्राम पञ्चायत उंनानै हिनै सालायमानि बिचार खालायलायमारक नरक लुक खाना मेडियानि बिसिं अमहाय जदि आदार्स जनसंख्या गोष्ठीनि बरक जदि त्रिपुरा ल्यान्ड स्टेट बिसिङाव दं जों त्रिपुरा ल्यान्ड स्टेट बिसिङाव दंया जों त्रिपुरा स्टेटनि आन्दाराव जों थांनानै हिंगाखाय आरोबो बरक थाङै मानो आ प्रभिजन सम्पूर्ण दंगो ताहले आरो ग्रेटार नै सामानि अर्थ मिनिंलेस असय असय समय अपचय खालायै त्रिपुरा सारकनो बुल पथ जाया लामाव बख्रक गामेरिवै हिमदिवै तनमानि हाय खालायजागौ आं आबुनि बागै आं अबनो साना मुसंगो जे अ जागाव जों परिष्कार जों नुखा तामहनै जे the provision relating to the above subject are contained in Article 3 of the Constitution. Article 3 said, Parliament may be law from a new state by separation or territory from any state or by uniting two or more state or part of state or by uniting any territory to a part of any state. Increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundary of any state, alter the name of any state. राज्यनि बंगो परिवर्तन खालामनो हने परिष्कार साजार किन्तु आबनो तुई आकुई जे जगा खेसारी आबो सांघातिक दुखजनक ব্যাপার आबो बेलायखे बोखानांमानिको आं सानानि मुसंगो अबो आनि कगिया अबो कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन भारतबर्षनि पवित्र संविधान भारतबर्ष बाहायके शासन प्रशासन खालायनाय बिनि गाइडलाइन डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर 1950 26 जानुवारी पाब्लिश खालायरिका 49 26 जानुवारी पाब्लिश खालायरिका आ जागाव 49 अमेंडमेंट एक्ट उंगुई आकोई सिनी जे 49 अमेंडमेंट एक्ट उंगुई आकोई 6 शिड्यूल रचना थांगोंखाय आ 6 शिड्यूल एरिया न सुंताबो पूर्णांग राज्य खालायनानै थांगोन आबो तो कुनु जाया लामाया आबोनि बागै आं सानानि मुसंगो जे जों साना थांगाखाय आबो त्रिपुरा राज्य आसक सिकननि बिसिङाव एडिसि आसक सिकननि बिसिङाव बाहायके आलादा स्टेटहुड खालायमाननाय आं सानानि मुसंगो आनि थाने जे तथ्य दंमानि अनुसारे गोवानि आयतन 3702 वर्ग किलोमीटर सिक्किमनि आयतन 7096 वर्ग किलोमीटर दिल्लीनि आयतन 1483 वर्ग किलोमीटर चंडीगढ़नि आयतन 114 वर्ग किलोमीटर पन्डिचेरीनि आयतन 492 वर्ग किलोमीटर जे एरियानोतै जों त्रिपुरा ल्यान्ड सान दङ बिनि आयतन 7132.56 वर्ग किलोमीटर बाकी 10,492 वर्ग किलोमीटर समग्र त्रिपुरा राज्यनि बिसिङाव 10,492 वर्ग किलोमीटर माइनास 7,132.56 वर्ग किलोमीटर दंग दिल्लीनि हलाय पन्डिचेरीनि हलाय गोवानि हलाय त्रिपुरा राज्य तरै दं ताहले ताङै आलादा राज्य खायनिया दंनाय आबुनि बागै आईपीएफटी 2009 नि सिनि ताबुक जरा कन्टिन्यू त्रिपुरा ल्यान्ड सभा खालाय दङ एवं त्रिपुरा ल्यान्ड सभा खालायै त्रिपुरा ल्यान्डनि प्रेक्षापट नाहारै भारतबर्षनि भारतीय जनता पार्टीनि जे सरकार सिनि दाबिनो त्रुक एक्सेप्ट खालायनानै थांदोंमानि उदाहरण
आं फनकनानै मोसुङो नरकनि थाने आं फनकनानै मोसुङो बाहाय हिमानिले जे एरियानो तुई त्रिपुरालेन जों सानो सिदि मे आबनो कारै आं सानानै मोसुङो जे किसु संख्यक बर' रग राजनैतिक फायदा खालायनानै बागै IPF tirok त्रिपुरालेन सानलिया IPF tirok त्रिपुरालेन सानलिया हिने बार सामानि ककना आं प्रमाण खालायनानै मोसुङो Indigenous people fond of Tripura IPFT to Sri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, South Block, New Delhi. जों भारतबर्षनि सिनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी जी नो जों कन्टिन्यू त्रिपुरालेन नि मेमोरेंडम सबमिट खालामदों 2022 नि मेमोरेंडम ताक्लाइबो 2023 आगस्ट जों जन्तर मंतर सालसानि गण अबस्थान खाई मेमोरेंडम सबमिट खालामदों একটা জাতিগোষ্ঠী 12-13 লক্ষ জাতিগোষ্ঠী নো মুক্তি রেনা নিঙ্গাকায় একটা সংবিধান নো সংশোধন খাইতকনা নিঙ্গাকায় লং টাইম মুভমেন্ট मा खायनाय जरा कलक्टे खा लगैया गई हामजाक माबाय जों मुभमेन्ट मा खायनाय आबुनि बागै जों मुभमेन्ट खालायदों ताबुक सानानि थांमानि हिंगाखे जे त्रिपुरालेननि एचिभमेन्ट ताम उंखा राज्यनि लुकुरक प्रश्न खालायदों आं सानानि मोसुङो राज्यनि लुकुरकनि थाने आं अकक सानानि बागै तियार एवं अकक सानानि मोसुङै दङ राज्यनि लुकुरकनि थाने जे अरव नुखना आपनि सं त्रिपुरा विधानसभा 19 मार्च 2021 राज्यपाल रमेश बैसनि जे बुक बुकनि रमेश बैसनि बुकनि 27 नं कलम परिष्कार रोजाक दङ आबुनो कारै बाजेट भाषण 2021 20 तारीख मार्च 2020 आरोनि 49 पेराव त्रिपुरालेन थिक उंयाखौ हाइफानो त्रिपुरालेन उंनानि दिगिव जे दापे सरकार सामुखाइ थांमानि न अरव आं राज्यनि लुकुरकना फंखा मोसुङो अरव ताम साका राज्यपालनि भाषणनि 27 नं कलम মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে TTAADCর নাম বদলে টিটিসি অর্থাৎ ত্রিপুরালেন টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গঠন করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে আবনো ইনভেস্ট খাইয়াকই এডিসিও তাবুক 30টা MDC সিট দংমানিন এই 20টা এড খাই 50টা খাইনানি 125তম সংবিধান एड खालायनानै 125th एमेन्डमेन्ट एड खालायनानै थाङै दङ आ जागायाव जों नुखा जे माननीय डेपुटी CM नि 49 कलम जों दाम नुखा সংবিধানের পুনরায় সংশোধনে 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য ভারত সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে এডিসি এলাকাকে আরও শক্তিশালী করার যে দাবি উঠেছে সে দাবির নিরীক্ষে এই সংশোধনী বিল আনা হয়েছে দাবিগুলি হচ্ছে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে 50 করা কিছু গ্রামকে নিয়ে ব্লক কাউন্সিল গঠন করা কাউন্সিলে যাতে আইন প্রণয়ন করতে পারে সেজন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা আর জায়গাও জমি ও সম্পত্তির হস্তান্তরের জন্য আরও বেশি ক্ষমতা প্রদান করা আবক খাইনা থাং টংমানি জরাও IPF तीनों राज्यों ने लुकुरक लगी लिया IPF तीनों त्रिपुरा लुकुरक 2018 3 तारीख मार्च इलेक्शन रेजल्ट लिखा 15 तारीख मार्च प्रथम अधिवेशन समय तांगलाइखा 23 तारीख मार्च प्रथम अधिवेशन आचुक लाइखा 5 बছর IPF तीनी त्रिपुरालेन मुभमेन्ट तुई कोalition गभर्नमेंट खाई तंग तुई जे हारे सामुं खालायनानि आग्रह तुई खालाय तंगमानि जराव 2019 नि
January 8 tarikh citizen amendment no tu ya koi IPFT no nasikliya Tripura Vidhan Sabha cabinet ni senior minister NC Debbarma no takajola o go back Tripura legislative assembly ni member Mandai ni Boromgnam ex MLA Direndra Debbarma gari bojakha sabaijakha belbariwo puila jati ulo party ulo congress ni dulawo ulo Tipra Motha party omo hai khlai bol potho thang tongmani bagai coalition government no tongai je sungtruk adai khlainani edisino tu Tripuralen san tongo edisini ason songka bari khamane no Tripuralen ni tikitcha upgrade ungmani edisino জমিনি হানি ক্ষমতা রেখা এডুকেশননি ক্ষমতা রেখা পুলিশনি ক্ষমতা রেখা মানে তেকিচা স্টেটহুড নি দিগিও আগগই দङ आरो राज्यनि लोकरक आइपिएफटिनि उक्लग दङै साहाय्य ख्लायै जे बिनि सरिक बिजेपिनो प्रेसार ख्लायै काकति मिनति ख्लायै निजिनि आदायनो तुरुक ख्लायै एसिटमेन्ट आदायखाय नाहानाले हुइसि दंग्रादि उल्टा सिनि पार्टीनि सिनियर जीएस हिनि दंनाय MLA हिन दंनाय बरक सेयां हरि थांगंखाय आबुनि बारा कपाल हाया आं सानानि मथै आबुनि बागै साधारण कर्मी बुखा बायजागै लोलों फोलों मुंबाय थियाबा आइपिएफटि एनसि देबबरमानि नाहारमं लक्ष्य बस्तु बिनि एमांनो मुख थांख्लायनाय आबुनो नाहारियाखै आइपिएफटि कन्टिनिउ ताबक सुजुरा आइपिएफटिनि बिपर्जय आइपिएफटिनि साइक्लोन 2022-23 लाई थांखा ओभारकाम ख्लायै ताबक तुरुक आपके दंफाय दं आपनि सं media ni bisinti nokna सारा त्रिपुरा राज्यो तुरुक ख्लायै आइपिएफटि जयिं फाइथं आइपिएफटि त्रिपुरा मथाया कारै विभिन्न CPM पार्टी या कारै फाइथं बीजेपी फाइथंमैनो आबन बागै आं अककनो न सानानि मोसुं जे बररक अमक पार्टी नै पार्टी खाइलायो पार्टी सबाइलायो पार्टी खाइलायो पार्टी सबाइलायो आबुबाय कोनो सक्सेस संला एकमात्र आर्टिकल 2-3 अनुसारे स्टेटहुड पूर्णांग राज्य नाममायाखाय जे सापाटी फानो ख्लायदि उंग्या आबन बागै आं राज्यनि लोकरत्न कयनानि मुसुंगो फायदि आइपिएफटिनो लगिरि फायदि निनियानि अस्तित्वनि बागै जों त्रिपुरा राज्योआव टोटाल इतिहास नामनाय आबुनि बागै त्रिपुरालेन नांसुगो आबुनि सामुंसुं ख्लायथंमानि आपनि सुनुख आबुनि यागुलो आं अकक सानानि मुसुंगो जे जों आइपिएफटि सं बिनि नाहारमं जों जागाव तुरुक ख्लायै बाक्सा बरक साव ताङै त्रिपुरालेन माया एमडिसि सीट बारायनानैबो थांलायथं ताङै त्रिपुरालेन मायावै टिटिसिआव थानानै नायथं बाबारे सटिक प्रेक्टिकेल चिन्ता ख्लायनाय थांगाखाय त्रिपुरा नेशनेल भलन्टियार TNB जोंनुखा 1977 इंराजीआव विजय कुमार रांखलनि नेतृत्व जे त्रिपुरा नेशनेल भलन्टियार थांगा 12 तारीख आगस्ट 1988 त्रिपाक्षिक चुक्ति त्रिपुरानि मुख्यमंत्री सुधीर रंजन मजुमदार भारतवर्षनि प्रधानमंत्री राजीव गांधी त्रिपुरा नेशनेल भलन्टियारनि प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखलनि त्रिपाक्षिक आलोचनानि बिसिंथै जे ST रकनि विधानसभानि सीट 17 दंमाने ते तीनटा बारे फाइका आबो एकटा अचिभमेन्ट ब्ले ठीक अमो हाइख्लायै आइपिएफटि स्टेटहुड सानै दंगो एडिसि एरिया न तुयाखौै आ स्टेटहुड फुलफिल उंनानि सिगां जे एडिसिनि एनडिसि संख्या 30 दंमानि 50 उं थांगांखाय स्टेटहुड नि नते एकटा सिरि आगबै थामानि कक्लाइब्ले बिट लेवल सेम
যদি না আইপিএফ টি এডিসি ক্ষমতাও ফাই থাকা আঙ্কাই আবু গুসু জরাতই বড় হাইরাও উঙ্গে থাকা সাবজেক্ট ত্রিপুরালে ডিমান্ড आं सारानि मुसुङाव आसले जों कानाबतिखाय हिम गुजाबतिखाय हिम हिनै सिनि ब्रैसो बरा सालायमानिहाय सिनि टिप्रा सारनि कपालाव माहायसे गथ'यै दं যদি লাই थानाय 2021 नि जे एडिसिनि इलेक्शनाव जुदि आईपीएफ टी बिनि कोalition बीजेपी बाय जुदि पार्टनार बीजेपी बाय जुदि एडिसिओ क्षमताओ फाइकानकाय बिसिया फानो एडिसिनो जे আপগ্রেড খাইতে কিছা পাওয়ার দপ্তরতে কিছা বাড়ে ওই তারপরে থাসিঙ্গ সাইথামানি এমডিসি সিট অলরেডি উঙ্গুই থাঙ্কামন তাবুকে রনাই কেন্দ্রীয় সরকার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ভারতীয় জনতা পার্টি স্টেট গভর্নমেন্ট ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি অ্যালায়েন্স গভর্নমেন্ট আরও প্রশাসন তঙ্গই তঙ্গ এডিসিও ত্রিপুরা মথা বাইগ্য হামিয়াছিনি যে রিমান্নাय बिनि तलाव तंगैसे सानै नाहारनानै आरो थांयासिनि बर' रखाय आबन बागै सेंट्रेल कांग्रेस तंफ्रुंगाखाय उपा सरकार तंफ्रुखाय चिनर सीपीएम सेंट्रेल एनडीए सरकार तंफ्रुखाय चिनर त्रिपुरा मथा ओमफ्राय बाहायके त्रिपुरा सरनि कपाल खबर जानाय आबन बागै लिडार रखना आं अकक साना मुसुंगो नो वान्स कैन बी परफेक्ट धार्मिक के होय नै जत बरकनो स्राय स्राय पारफेक्ट करै हिनपानो आं अकक साना मुसुङो आं एज ए आईपीएफ नि खरकसा लिडार उंगै त्रिपुरा मथानि खरकसा लिडार उंगै गणमुक्ति परिषदनि खरकसा लिडार उंगै जनजाति मोर्चानि खरकसा लिडार उंगै एसटी सेल कांग्रेसनि खरकसा लिडार उंगै खरकसा त्रिप्रासा उंगै आं साबो हु इज आई आं साबो निजिनो निजि प्रश्न खायग्रादि आंखि बुफाबाय बुमा बुफाबाय ताखौ बुकुबाय जले जाकनाय बोसादे ना हामजाकनाय बोसादे आंखि पारानि अक्रा चाक्राबाय ताखौ बुकुबाय हामजाकनाय बोसादे ना किबा नासले जाकनाय बोसादे आंखि क्लाबनि बररक बाय हामजाकनाय बरक दे ना किबा नासले जाकनाय उक्लग कक साजाकनाय बरक दे आरनि हयते निनि नुखंनि बुमा बुफानि खासुकसा ताखौ बुकुकनि खासुकसा गामिनि खासुकसा क्लाबनि खासुकसा पन्चायतनि खासुकसा साब महकुमानि खासुकसा साब डिभिजननि खासुकसा मानमानि यागुलसे ओभार ऑल त्रिपुरा सारकनि बागै 13 लक्ष त्रिपुरा सारकनि बागै लिडारशिप खालायनायनि बागै बिनि मानसिकता मन मानसिकता चिंता गाहाम दंनानै आंनाय जों काम नुखाबा कायसाते कायसानो बुलायनानै कायसाते कायसानो ब्लैकमेल खालायनानै कायसाते कायसानो डाउन खालायरिनानै पलिटिकल माइलेज माननानै बागै आकक मां सालायगोन आबोबाय कोनो दिनो फानो एकटा जाति गोष्ठी मथांजागै मानिया आबन बागै आं तिनि अकक मा सागा थैजानाय सारेनसि देबबर्मा जे त्रिपुरालेन सान तंमानो तुइयाखै भारत सरकार पुंखानुपुंख आमजगै नायना बागै 27 तारिख 11 मार्च 2018 हाई लेवल मॉडिलिटी कमिटी त्रिपुरालेन नो पारपास खालायाखै कैसा कमिटी गठन मा खाका आ कमिटीनि फलाफल बाहायंखा त्रिपुरा सारनि इकोनॉमिक्स त्रिपुरा सारकनि एजुकेशन त्रिपुरा सारकनि लैंड आबुनो तुई पुंखानुपुंख विश्लेषण खाई नायनानि बागै कैसा कमिटी गठन खालायका आ कमिटीनि रिपोर्ट नबो सानतै त्रिपुरालेननि दाबि नबो विधानसभाव प्रकाश खालायतै लाथा कैसाबाय दुइटा तकन ककबु दुइटा कक तकन बुइ मामानि हाय खालायै जों सारेनसि बाय सालायाखै विधानसभाव त्रिपुरालेननि जे ककटी सामानि अंखा 19 तारिख मार्च 2021 आरो अमो हाइके अकक बाय त्रिपुरालेन तिसाव माननीय अध्यक्ष माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस महोदयेर भाषणेर 27 नং कलम पेराय
সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভায় টিটিসির নাম পরিবর্তন করে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গঠন করার সিদ্ধান্ত এবং পূর্ণাঙ্গ রাজ্য ত্রিপুরাল্যান্ড গঠনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় ডেপুটি সিএম মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তিনি জনসাও তাঙ্গি মাননীয় ডেপুটি সিএম नो मा साखांगाखाय आ दिनो सीएम साहब थाईलैंड नि महारानी त्रिपुराव फायै अनुकुक्ति परिदर्शन खालायनानै थांमानि बागै बनलगिरिनानै थाङै मा दङ सीएम साहब आबोनि बागै अधिवेशन आ दिनो डेपुटी सीएम नो सीएम नि सामुं खालाय दङ आबोनि बागै डेपुटी सीएम नो जों अप्रश्नबो खालायगोन तारपरेबो बररक सालाय दङ गोबांमा त्रिपुराल्यांड सानियाव मग सानियावखै साय दंथन सिं लामा जों खालाय दङ खाय दङ Aku sampai ke ketahui kasar padu, itu baru nih operation. Lain karena salah bilang sebab dia tahu Tipra Mothani ini berang besar, MLA ranjit Debbarma, baik aku ini tahu minister kongai, minister sekolah sahaja. Aku dia bos CPM jala baik, aku Tipralan anam, dia baik kalau mana, aku dekliar lagi besar, aku belakangnya tahu lagi mana orang lain yang besar. Belai ke hambai. आं सानानि मुसुंगो त्रिपुरा मथानि MLA बरम गोनां रंजित देबबर्मा 17 तारिख 11 मास 2017 17 तारिख 17 मास 17 तारिख 11 मास 2017 हवाई साब जेलो बखाय দুষ্কিও ভারত বিরোধী সংবিধান বিরোধী বক্তব্য নারগো হিनै 3 दिन दे 4 दिननि हुआई पीएस रिमान्ड तंगै आदिनो बनो कोटतुब 17 तारिख 11 मार्च 2017 नि सालो आं प्रशांत देबबर्मा नखाय सनखलाव घटना आईपीएफ तिरक रोड ब्लक फ्लायै जीएमपी नि गाड़ी सोबायो हिनै अमहाय सबाई थाने नेतृत्व रिनाय हुस्काननि रिनाय हिनै अजथा सीपीएम नि नेता रकनि अजथा इलिगेल कमप्लेन खालायमाबाय हाजिरा रिमा दङ आ दिनो 17 तारिखआव शेष हाजिरा कुट राय रोखा जाबेन मालिया लकआप नि हयते जेल पाठकनानै आ दिनो बरम गोनां रामचंद्रघाटनि ताबुकनि विधायक दा रंजित बाय खवाय कुटो मालायलायका आन लगिव बरम गोनां ब्रजकिशोर देबबर्मा रिटायार गप सार्भिस बबतंग अमहायख्लाय पलाश देबबर्मा सुमेन देबबर्मा दुर्बक देबबर्मा तै खरक बातंबायो आरोबो से दा रंजित आं बाय कक सालायपुरु सावो मयतुमाखा यूट्यूब नाय नों मयतुख्लायनाय बिदारा आंखाय नखाय ताङै सावबायखांखाय जोंखाय सनखलान गथनावो नोंखाय दारा आंखाय ओ दोस्किनि प्रोग्राम नि बेपारो तै सपायो नै बस आंखाय त्रिपुराल्यांड नो सपोर्ट बखाइया खायदिबो हिया ता खायदिबो हिया हिनि साइ दंखो जार फले सै 12 तारिख अधिवेशनखाय साइ दंखा सिनि बरम गोनां कैबिनेट मिनिस्टार शुक्लाचरण नवातिया सारनखाय साइ दंखा सीपीएम जाला जन्त्रना खालायमान बागैसो त्रिपुराल्यांड सानो हिनै अजहात कक साइ दं आबो सम्पूर्ण जाया निजी बाय निजी आमथै सालायमानि जाया निनि बिसिंथै 12 लक्ष 13 लक्ष त्रिपुरासानि हामख्लायनि एसिटमेन्ट जेसुक आगकमान हंगाखाय आनि बिसिंथै जेसुक आगकमान हंगाखाय रामसाननि बिसिंथै जेसुक आगकमान हंगाखाय सालसा पुनांग राज्य माननानै थांताने इजि हंनाय सहज हंनाय आबोनि बागै लाभ इज टू बी रिटार्न बाय लाभ ভালোবাসার মাধ্যমে ভালোবাসা পাওয়া যায় আর কখনো সে আম সানানো শুনে হামজাকমা রিমা বাইনা হামজাকমা মানো ইউনিটি ইজ डाइभारसिटी थानसा उंनानै नांगौ गोबांमा जों थानसा उंलाय माने नखा बायलायो थानसा उंगो बायलायो थानसा उंगो आबोनि बागै परिष्कार क्लियर काट आईपीएफटी सीपीएम नो सुबायनानि बागै आईपीएफटी स्टेट होट सानिया आईपीएफटी त्रिपुरा सारकनि दुख बिरिमान कागियानि बागै निजेर बिनि शासन प्रशासन नांगौ
बिनि अस्तित्व तिकिनानि हिंगाखाय आबुनि बागै 5,500 বছরনি বকচাম ত্রিপ্রাসা জাতি সিন্ধু সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতা অংশ পর্যন্ত ত্রিপ্রাসা জাতি তং আবনো নাহারিয়াকই ত্রিপ্রাসা জাতি अस्तित्व কমানানি থাঙ্গই তংখা আবনো নাহারিয়াকইছে ত্রিপ্রাসা রকনি বাগৈ একটা চিকন থানো পূর্ণাঙ্গ রাজ্য স্টেটহুড উংনানি অংথন হিনেয়াকই 2009 চৌঠা মার্চ আকগ্ন বারবার মাসাও আপুনি সিমিনো এডিসি এরিয়ানো রুকসাওয়াকই ओ मैप न रुक सावयाकई त्रिपुरालन सानै दङ आ विधानसभाव सिनिया अमहाय आबन बागै आं तिनि हाइजराव अबन सानानि मुसङ जे राज्यनि लुकरकनो जों ट्रुक खायै जों आपग्रेड खाय मा थांनो गोबांमा बर' रकनो आं सानानि मुसङ जे त्रिपुरा स्टेट लाइफर आपनि संसाय मानो मीडियानि बिसिते बसुक बेटिलिया नं खाताबो 13 बेटालियन ना 14 बेटालियन बुफुरु फार्स्ट त्रिपुरा राइफल TSR गठन होंगाखाय the work of first battalion TSR was started from 12 March 1984 1984 इंराजीआव फार्स्ट TSR गठन होंमानि हयते ताबो 14 बेटालियन थांखा अमहाय ख्लाय 6 शिड्यूल मोताबेक अनुसारे पुलिस आइन ख्लायमायाखौ एडिसिनो जदि आपग्रेड ख्लाय TTC ख्लायमां कांकाय TTC नि परिवर्ते स्टेट होटुं थानानि ताम तंबा आमते हाइकेनो कदम टू कदम स्टेप बाय स्टेप एडिसिनो पृथक राज्य पूर्णांग राज्य नामनानि आ इमान आबनो मुख थांखायनानि बागै कैंसर रोग खाय त्रिप्रासा रोगनि कैंसर रोग खाय कैंसर रोगनि हामनानि बिथि एकमात्र कायसा आविष्कार कांगाखाय त्रिप्रासा रोग कमरनानि हयते मोथांजाकनानि एकटा बिथि आविष्कार आबनो स्टेटहुड आबनो जे COVID-19 बाय विनाश थै थांबायो आरोनि बानचेना बागै जे वैक्सीन तैरी उंखा हिमाहाय त्रिप्रासा रोग कमरनानि बागै जे कमरनानि थां तंमानि जागावो जे एकटा बानचेनानि लामा आबुंखा पवित्र संविधान नि आर्टिकल 2 and 3 नि जे स्टेटहुड सेपारेट स्टेट आबनो त्रिप्रासा रोगनि थांनानि बिथि थांनानि लामा थांनानि नाहारमु अदरवाइज नो वे आबनो करिते कुनो लामा करे आबो से राज्यनि लुकरकनो आं सानानि सम आपनि संनुक खना त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी मियाव हठात खायै त्रिपुरा TMP त्रिपुरा मोथा पार्टी बाय बखा फेलाय मानि नुगै दं अजरावो आं अखकनो सानानि मुसुंगो जोंताम नुखा सिनि त्रिपुरा सारकनि तंमुंनो ताम नुखांगाखाय आं कायसा आपनि संनो कक सानानि मुसुंगो आन्थानि जे डकुमेन्ट दं मानि माथाबो दं जोंताम नुखावरो राज्यनि लुकरक नुगबाय खाना खालक लायमानि खालक मायां मानि खेक लायमानि और जोंताम नुखाबा निश्चय नुखना औरबो आसन्न त्रिपुरा ट्राइबल एरिया अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल निर्वाचने त्रिपुरालैंड राज्य गठনের दाबी समर्थने 18 টাকাজলা জম্পুইজলা ST केंद्रे IPFTर मनोनीत प्रार्थी सुनाचरण देबबर्मा रांसाक कथां सुनाचरण देबबर्मा के এই চিহ্ন ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন 2015 नि एडिसिनि इलेक्शन তাহলে অমহাই খ্লাইয়াকই जों नुगै दङ जे ताबुक त्रिपुरा हा बिनय देबबर्मानि दल जदि सेपारेट स्टेट सानै दङब्लाथाय त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी TSP बरम गोनां MLA चित्त देबबर्मानि दल सेपारेट स्टेट सानै दङ IPFT प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांगनि IPFT ताबुकनि सिनिजे GS सपन देबबर्मानि IPFT त्रिपुरालैंड सानै दङब्लाथाय त्रिपुरा मोथानि महाराजा प्रदुत किशोर त्रिपुरालैंड सानै दङब्लाथाय बाङै त्रिप्रासा बाय त्रिप्रासानि पुकुरनि आथैनानि नांखा राबाद बागान चनानि नांखा
7 मासनि प्रेगनेन्सि बहगो लाथि रिजाकनानि नांखा बर'नि आ गियान बर'नि आ कुकान्द बर'नि आ हामिया वानसुकमा सिनि मेन्टेल फाइसपाइका आं सानासे मोसंलिया त्रिप्रासा सिनि त्रिप्रासा जाति गोष्ठीनि जे सुमसो जे पाप जे सिन आबो जेसुक जरा ईश्वरनि थाने नाकारजाक मानिया साक जरा सामं साना फानो साया थानाय सेपारेट स्टेट त्रिपुरालेण्ड न कारै अन्य कोनो किछु किसा मिसा मानना बाय अफुंया खाफुंया जेसुक फानो नों माइनो बादे टिफिन खायदि ब्रेकफास्ट खायदि माइसा माहायं या हिमाहाय स्टेटहुड परिपूर्ण अंगिया साक त्रिपुरा सारकनि जंजाल पाइग्ला आबुनि बागै